our topic for today is about groups. So in here you will learn about subgroups, the center of a group, dihedral and cyclic groups, generators of a group, and then symmetric and alternating groups. So, um, pag ano ni nato class kay na siya explanation nga Bisaya ha. So, actually, gibuhat ni siya class for the Bisayan people. Pero okay, magmamino mo tanan. Okay, the book that we are using is this one, Abstract Algebra, an Introduction, 3rd edition, so by Thomas W. Hungerford. Okay, now let's start with the definition of a group. So a group class is a non-empty set G equipped with a binary operation star that satisfies the following actions. So first is the closure property. So if we have two elements A and B in G, then the A star B should be an element in G. And then number two, property associativity. A star of B star C and is equal to A time or star B, then star C. For all A, B, C element in G. So in here class, ang first is nasa sulod sa parenthesis ang B star C, and then sa PCAS kay ang A ug B ang nakauna og star nasa sulod sa parenthesis. So same sila arrangement, class A B C na siya A B C. So in here lang unahon og solve ang B star C, then sa PCAS unahon og solve ang A star B. Okay, number 3, there is an element E, element in G, called the identity element, such that A star E is equal to A is equal to E star A for every A element in G. So, kaning E diri class mo ni siyang atong identity element. So, bisag unsa atong kuan sa element nga A, i-star na to anan niya, A gyapon ang result, di ba? Kung ikuha gyapon siya sa A, so that's what you call identity element. Number 4, for each A element in G, there is an element D element in G called the inverse of A, such that A star D is equal to E and D star A is equal to E. So, in here, class, if sa tanan nga elements nga A sa G, dapat na mag-exist nga iyang inverse. Okay? So, if masatisfy ning upat ka actions na dayon class, therefore ang atong set G with the binary operation star, so kanang star bisan unsa na siya kasi pwede na siya plus, pwede na siya multiplication, pwede siya multiplication, addition, or any, basta kay binary operation lang siya. Pwede ba siya composition class, okay? So later makabalaman natin. So na additional class. So a group is said to be abelian. So this is for the abelian group class. So ma-abelian ang atong group if mo-satisfy siya sa commutativity property. So A star B is equal to B star A for all A, B element in G. So sa tanan na dahil ni class nga A ug B nga element sa G, pwede siya mabali-bali ang ato ang operation nga star. So binary operation nga star. So a group G is said to be finite or of finite order, finite siya or of finite order, if it has a finite number of elements. Siyempre, kung finite ang elements class, finite ang atong G. So if dili siya finite class, so dara-dara yung dire sa ubos. Okay? So in this case, the number of elements in G is called the order of G and is denoted by this one. So muna siya gisulid class sa absolute value, no? This is the order of G. Ang pagbasa ni kay the order of G. Okay? And okay, a group with infinitely many elements is said to have an infinite order. So kung infinite ang number of elements sa class atong group, infinite iyang order. Okay? A group is an algebraic system with one operation. So, isa lang katong binary operation star na to. So, bisan unsa na atong star class. So, depende kung unsa ang gi-define. So, some groups arise from rings by ignoring one of their operations and concentrating on the other. So, we shall see, for example, that integers form a group under addition but not multiplication. So, sa rings class, duha man to good. So, nakaman ta sa rings. So, concentrate ta sa group nga isa lang ang class, ang operation.
So diri class integers form a group under addition, so that is z plus, so belong siya diri sa group, but not multiplication. So z and product is non-group. Sa pwede sa non-groups. Okay, next class. Hindi siya sa multiplication. The next example. So non-zero rational numbers form a group under multiplication but not addition. So non-zero rational numbers, so kani class, so rational numbers minus the zero under multiplication, so under multiplication, so this product, but not in addition. So dili siya sa addition class. Okay? So reasons for this one class is this. Okay, this is our examples of groups, and then the identity element, and then the inverse of the elements. Okay. So in here class, these groups here should what? They should satisfy the following actions here. So by closure property. So from 1 to 5, okay, they all satisfy the closure property here. So any integer, so the sum is still an integer, so this number one. And number two, if this is of if a and b are rational numbers, so if you are going to multiply that one, so rational number again ang result. And then for number three, real numbers, okay, times a real number, so same, it's still a real number. Okay, and then for the q plus and then r plus, so if we are going to add a rational or a real number, the same, the answer is still irrational, and then it's a real number respectively. Okay, so mga class, kung sila tanan satisfy sa closure property, and then associativity, okay, satisfied po ni tanan si RQ, this is RQZ. So wala lang apil ang zeros diri sa duha, so mo satisfy gyapon sa associative ani kay associative property na ano siya sa property sa real numbers, di ba? Okay, number three, there is an element e, so that is the identity element. Okay, so a, and then the operations, so a star e is equal to a, and then e star a. So in here class, for z plus, okay, so we replace star here by plus. Okay. So an integer plus 0, since this is 0, identity element is 0, is equal to that integer is equal to 0 plus that integer. So if that is 2, for example, 2. So 2 plus 0 is equal to 2 is equal to 0 plus 2. So that is true class for any integer. So that is, it satisfies number 3. And then for the inverse element, okay, for example, we have 2. Again, the inverse element is the negative part. So that is negative a. So 2 minus 2 is equal to 0. And then negative 2 plus 2 is equal to 0. So satisfied na class ang iyahang identity. So satisfied na ang action 3 and then number 4. So group na ang ato ang number 1. Okay, for number 4 and 5 also class, same sila. The identity element is 0. Okay, so check na aning 4 and 5 ang property 1 and 2. Then the identity is 0. Same. So if you have an example, a rational number, so the identity element is 0. So if we have 1 half, for example, so 1 half plus 0 is equal to 1 half is equal to 0 plus 1 half. So same for the real numbers. For example, we have square root of 2. So square root of 2 plus 0 is equal to square root of 2. Then is equal to 0 plus square root of 2. So for the inverse of the two groups here, so same, the negative part lang. So same as the number 1. Okay, for example, we have 1 half. So iyahang inverse kaya negative 1 half. So if atos lang i-add, the answer is 0. So that would be the e here, the identity e, or the 0. So if we have square root of 2, so iyahang inverse is the negative square root of 2. Okay. So
1, 4, 5 are groups. So dissatisfy property 1 to 4. Okay, for number 2 and 3, okay, since this is product class, okay, the identity elements are 1. Okay, so if we multiply 1 by irrational number or a real number, the answer is still that number. Okay, so maragya po ng answer, no? So satisfied ang identity element. Property 3, check, check. Okay, inverse class 1 over a man ang iyang inverse. 'Di ba kung wala tay zero class, so example ang Q kay 2. So, yahang inverse kay 1 half. So, 1 half is still element in the set of rational numbers. And then, also for the real numbers, for example, square root of 2, so yahang inverse is 1 over square root of 2. So, the times name of square root of 2 times 1 over square root of 2, the answer is 1. Diba? That is the identity element. Okay. Hence, class, they satisfy property 3 and 4 also. So, they're all groups. Okay, now, for the non-groups class, okay, and then the product, okay, closure property satisfied, also the associativity satisfied also, and then identity element, we have 1, right? So, an integer times 1 is still an integer, that integer. Okay, so identity element is satisfied. Okay, but okay, now for example 2, we have 2. What are we going to multiply with 2? What integer we multiply to 2 such that the result is 1? Okay, wala man. So, the answer should be 1 half, but 1 half class is not in Z. So therefore, class, wala siya multiplicative inverse. Since this is multiplication. So wala siya inverse class si 1 half. Ang naalay inverse ani class kay si positive 1 and negative 1. Later, show na siya on niya. Okay, sila naman dyan po ang na inverse. Okay. Negative 1 times negative 1 is 1, and then 1 times 1 is 1. Okay. Diba? And then number 2, okay. Q minus the 0, and then under the addition operation, so the identity element is none. Okay, wala siya identity element kay ano naman, wala may 0 plus unsa man imong i-plus nga mo result same number sa rational. Example 2, so 2 or 1 half, 1 half plus something should be 1 half dapat. So unless it should be 0. So since wala may 0 kasi kaya ito mag-remove si 0 there. So wala siya identity element. Since wala siya identity element class mo follow wala siya inverse. Kaya dapat equal man yung identity element nga idea sa property number 4. So property 3 and 4, okay, wala na siya. Okay, number 3. Z minus. Okay, closure property. Okay, kung mag-minus ka o duha ka integer, still that integer gihapon ang result. So this the closure case satisfied, and then associativity satisfied gihapon, and then number 3 identity element kay none, wala siya identity element. Why? Kay na siya 0 class, but okay, example this is 2, so 2 minus 0 is equal to 2, tama, but di man siya mo equal ka sa 0 minus 2, kay 0 minus 2 kay minus naman tong star. Dira. So, 0 minus is negative 2. So, this one equal to 2. So, wrong. So, wala siya identity element. None. And then, the inverse is none-sad. Diba? Kaya wala mo ka-identity. So, follow wala siya inverse. Next, 4 and 5. Okay. The same lang ni silang duha class. Si Q ug si R. Okay, this is the set of rational numbers, then the set of real numbers ni under multiplication. Okay, na sila identity element nga 1, and then inverse kay 1 over a. But kas na siya isa ka element nga walay inverse, which is the 0. Walay inverse sa 0 plus kay nga no, 0. So yung inverse 1 over 0. Ano ni 1 over a. Ano yung nung sa inverse. 1 over 0 class is undefined. Muna class nga gipang kuano to sila 0 class dira sa proper sa number 2 and 3 dira sa taas. So kung kuano na to sila 0 class mahimo na silang group. Kasi 0 raman ang walay multiplicative inverse. Okay? Okay. Next. So many groups do not arise from a system with two operations.
So, ang ubang groups class, dili lang sa plus o sa multiplication. Dili sa addition ng multiplication kuan ang gigamitan sa pag-determine as groups. So, diri class next atong example kay about study of permutations na dayon ta. Okay. So informally, a permutation of a set T is just an ordering of its elements. So for example, there are 6 possible permutations of T, which is equal to the set containing 1, 2, 3. So muna yung klase 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 2, 1. So nanin siya actually joke ani kani siya kasi actually ginagamit class sa kani bitang magpatad og swertres. Nakarumble ang number class. So ngani sa magpatad. Joke lang. Magpatad class ha. Okay, next. Each such ordering determines a bijective function from T to T. Map 1 to the first element of the ordering, 2 to the second. So see, kani ang first na class 1, second kay 2, and then 3, then ang 3 to the third. So ang 3 kay sa third. So for instance, so kung natin 2, 3, 1 class, okay, kanitong example si 2, 3, 1, meaning anak class, dara. So determines the function f from T to T whose rule is, so ang f of 1 class kay si 2. So man siya. Siya man ang primero. So f1 kay 2. Si f2 kay 3 kay siya man ang ikaduha. And then si f3 na to kay si 1 kay siya man ang ikatulo. So, dili class, kaning 1, 2, 3. Ang atong f1 kay 1, ang f2 kay 2, then f3 kay 3. Dili pad sa 1, 3, 2, ang f1 na to kay 1, ang f2 kay 3, and then f3 kay 2. Okay? Sabak kayo plus mo. Sige lang. Okay. Example number 1. Let T is equal to the set containing 1, 2, 3. The permutation f whose rule is, kito siya, f of 1 is 2, f of 2 is 3, f of 3 is 1. So, katong na example na ganyan na class, may be represented by the array kanisha. Tara class. Ang 1, partner niya 2, dara 1, 2. Ang 2, partner niya 3, kay 2, 3. And ang 3, ang partner niya kay 1. So, f, so 3, 1. Okay. In which the image under f of an element is in the first row is listed immediately below it in the second row. Using this notation, the 6 permutations of T are the following. So, itong ganina class nga arrangement, tas actually, ibutang lang nato dili class sa ubos. So, 1, 2, 3, tanan class ang nasa top, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. And then, mga ni class ang 6 permutations na to. Si 1, 2, 3, 1, 3, 2, 2, 1, 3, 2, 3, 1 ka nasa ubos, 3, 1, 2, o 3, 2, 1. Okay, so, kaning mga nasa ubos kasi mga na-rumble class, no? Na mga numbers. Okay. So, since the composition of two bijective functions is itself bijective, so the composition of any two of these permutations is one of the 6 permutations on the list above. So, for instance, so, katong ganina kasi unong equivalent to class sa composition of two ato nila. So, baka ni man to no, ano siya. So, pwede kani siya o kani ko atong ikuan kasi kung kani siya ang F, kani ang G. So, F compose G na ara ani nilang unong gihapan ng answer. Okay. So, kanita class F, then kani ang atong G. Okay. Now, f of g of 1 is equal to f of g of 1. Now, g of 1 plus ang g of 1 na to class kay, ang 1 kay muadto man ni 2. So, ang g of 1 is 2. So, mahimo siyang f of 2 na dayon. Right? Kay kaning g of 1, may lisan man to og 2. Dayon, f of 2 class, dili na pagka sa f lantaw. So, 2 man, muadto man siya ni 2. So, is equal to 2. Okay. So, ang f composed of g na punta class of 2, sa 2 na pod. So, f of g of 2. Ang g of 2 na to class kay dara. Ang g nasa 2 class kay padulong man siya ni 1. Diba? 2, 1. So, ngayon mo na siyang 1. So, f of 1. Now, 1, okay, goes to 3. So, f of 1 is 3. Now, next. So, ang kani class ha, pwede na siya na class. So, 3 goes to 3. 2 goes to 1. 1 goes to 2. So, may na siya. So, f of g of 3 is equal to f of g of
3. So G of 3 class dire. Ang 3 goes to 3 man. So 3 lagi pa ni. So F of 3. So ito na po sa F class. Asa man padulong ang 3. So ang 3 padulong sa 1. So F goes to 1. So this is F of 3 is equal to 1. So kung atuan na po ni siyang i-pair class karon. So dara 1, 2, 2, 3, then 3, 1. Tama? Dara oh. 1, 2, dara. 1, 2, dara. 1, 2. Si 2, 3. Dara. 2, 3. Then 3 kay 1. 3, 1. So, ang F composed G is equal to this one. Nya kana siya class kay naagya po na siya dito sa katong unom ganina. Munang ingon to is one of the 6 permutations gihapon on the list above. Oh, kung ganina. So, it is usually easier to make computations like this by visually tracing an element's progress as we first apply G and then F for example. Okay, so nga ni class ang mas better kuno kay mas dali daw ni siya. So, ang F of G kay dara copy sa si F, dara F, and then ang G kay dara. Okay. Now, next class atong buhaton class kay mag-numbering na tag 1, 2, 3. So, itong pangitaon kas asa unsa mga numbers kana sa ubos. So, let's start with 1. So, sugod ka diri class sa first kay diri man ang G, di ba? So, 1 goes to 2. No? Okay, 1 goes to 2. Nilanta di ka diri kay 2 man ang last din ha. So, si 2 na po diri. 2 goes to 2. So, 2 ang last. So, si 1 mo goes kang 2. So, 1 goes to 2. Dala, 1, 2. Okay. Parira pa diri ang class, oh. Sa taas, di ba ang 1 kay 2 gid siya padulong. Okay, next class si 2. Kay dara class si 2, class kay na siya arrow. Okay, para makita na to nga. Dara dire din niya gibutang si 3. Okay, si 2 goes to 1. Tama. Okay, 2 naman ta. 2 goes to 1. Anya dire sa F, adto na butan ni 1. Okay, 1 man ang atong last number dire. So si 1 class goes to 3. So 3 man ang last. So 3 ang atong kanire. So 2 goes to 3. Dara. Diba? So, gikan na ni 2, nahaabot siya kang 3. So, 2 goes to 3. Now, next si 3 class, expected, na may 2 ug 3 nga, nag-una nga numbers diri class. Expected 1 gid ng results. So, atong itanawon kasi check kung 1 ba gid. So, si 3, so tanawa si 3 diri class, diri alanta primero sa G gid nga part. So, 3 goes to 3. So, sa diri na rin ta sa F, there are 3 goes to 1. Okay, so 3, 1 gid na siya dito. So, this is now the same lang aning na sa F composed G kung gamitan aning nga formula. Or basin ganahan mo ani class, mas better ni siya. Dari ra no? So, ganito, ang 1 ni adto sa 2, then nanto rin ka diri sa 2. Si 2 ni adto sa 2. So, ang last number mo tay ko ani 1 partner. So, 1, 2. Next si 2. So, 2 goes to 1. 1 ka ni 1. So, 1 goes to 3. So, mo si 2. Yadto kang 3. Ang last number dito class sa F, kaya mo po ang answer dito. So, 3. Now, 3 goes to 3, and then, anina po sa F, ang 3 kay goes to 1. So, 3, 1. 3 goes to 1. Okay. Gets ra? Easy ra, no? Okay, now next. If we denote the set of permutations of T by S3, ito, i-denote class nga S3 to tanan mga kuan class nga permutations. Elements sila sa S3. So, then composition of functions. Okay, kani siya. Small circle na siya class ng mersiag ka ng mersiag dot yun, circle. Is an operation on the set S3 with this property. So, if F elements sa S3 and then G elements sa S3, then ang F composed G is elements sa S3. So, kanina property class, this is a closure property. So, ang atong S3 lon class kay check na sa closure property. Next, since composition of functions is associative, so we see that. Okay, so sa associativity class, check na po si S3 na to. Itong group nga S3. Amo itong group baka ni si S3. Tanong sa nato class kung satisfy ba tanan. So, ang next class kay ang identity. So, verify the identity permutation I. So, ang identity class kay kani siya. 1, 2, 3, 1, 2, 3 gapon. So, same lang. 1, 1, 2, 2, 3 goes to 3. So, has this property. So, I compose F is equal to F, and then F compose I is equal to F. So, identity, gid ni siya class no, kani si I. For every F element in S3. So, try to yung unong kabok, ganyan na class din. Okay, combine na aning I. Okay, san asa class, either nauna siya or ikaduha siya. Okay, so,
ang answer kay same ra gihapon. So, identity gid siya. Okay, next class. So, every bijection has an inverse function. So, consequently, kay bijection man tong ato ang kain class, diba, bijections man to sila ang permutations na to. So, if F element sa S3, then there exists a G element in S3 such that F compose G is equal to I and then G compose F is equal to I. So, bali-balik class, no? Bali-balik siya. Nilang answer kay always kanang identity. So, therefore, iyahan ng inverse si G og si F. Og si F, inverses na silang duha. So, si F, inverse niya si G, inverse niya ang F. So, for instance, if F kay kani siya, 1, 2, 3, and then 3, 1, 2. So, 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 2. Then, ang G is equal to this one. 1 goes to 2, 2 goes to 3, and then 3 goes to 1. So, tanan to class kung ang ilaha bang composition ko same bag result. Okay. So, dira una si F and then G. Okay, now, start na diri sa G. Start with 1. Okay. Copy 1, 2, 3 class. Okay, so ang ato na lang ibutang kay kanina adri sa ubos. No, tandang i-check kung sakto ba pud ng 1, 2, 3 na. Okay, let's start with 1. 1 goes to 2, 2 goes to 1. Okay, check. 1 gid ay diri sa ubos. Next ang 2. Dapat 2 plus expected 2 daw. So 2 goes to 3, 3 goes to 2. Okay, correct. 2. Next, for the 3, 3 goes to 1, 1 goes to 3. So 3 po siya. Okay. So, and, okay, kung balihon na po siya class, diri na po ang G, and then, ang F na po diri. Okay, again, copy 1, 2, 3, kaya sa top. So, ito i-check kung sakto ba po din sa ubos class. Dapat 1, 2, 3, kay amo man itong identity I, diba? So, pwede dapat mabali siya class. So, diri dapat, kani F na po ni din, kani G. Okay, now, check na to. If 1 ba goes to 1, bagid ni siya diri. So, 1 goes to 3, 3 goes to 1. Okay, tama. Check. Next, 2 goes to 2 ba kaha? So, 2 goes to 1, and 1 goes to 2. Correct. 2 goes to 2. So, expected just ang 3 na to goes to 3 gihapan. Okay, na naman ang numbers nga 1 and 2. Din ha. Okay? So, therefore class na I inverse ang atong F. Okay, you should determine the inverses of the other permutations in S3. So, determine na ninyo class kung sa itong mga inverses sa uban nga elements sa S3. Di ba? Ano man to no? So, nanatay duha inverse na itong isa. So, napatay upat na bilin. So, unsa kalay mga inverse ito. Pwede biya class nga ang iyang inverse kay iyang self. Ha? Kaya nga itong identity, kayo, di ba? Ano man sila kabuok? 6 man to kabuok. So, partner na ang duha. Identity nato class kay iyahang inverse kay iyahang ramang self. So, naatay tulo na bilin. Okay, kung mag-partner tong duha, naisa ato nga iyahang self ra iyahang pair. Okay? So, iyahang self ra iyang inverse. So, finally, note that F compose G may not be equal to G compose F. Okay, so, actually class, kani siya class nga example na dahil nato class kay dili siya abelian nga group kay satisfied naman niya to nung closure associativity ng identity nga I, capital I, and then napod tay inverse. But class, not all sa elements kay dili siya pwede mabali o F compose G may not be equal to G compose F. So for instance, kung kaniya tong F, kaniya ang G, so dara copy F dira, then ang G kay dara. So dira class, as we can see class, laylay sila og result. Dara 1 goes to 2, 2, 3, 3, 1, diri kay 1, 3, 2, 1, 3, 2. So, dili sila the same og results. Okay? So, i-check lang yun na dili class. So, after nang i-check yung isabi. So, for 1, 1 goes to 2 daw. Sige daw, 1, started 1. 1 goes to 2, 2 goes to 2. So, 2. Correct. 2. Now, 2 goes to 1, 1 goes to 3. Check ning 3. And then, 3, okay, expected goes to 1. Okay. Na naman ang 2 and 3. Okay, so diri class ay kaduha pwede ka man ani siya operate. So kani gid ang answer, check lang na siya. So di gid sila equal class. So dili ni siya abelian group. Pero group ang S3 nato class, ang S3 with the composition niya binary operation. Okay? Now next, the discussion preceding the definition shows that S3 is a non-abelian group. O, dara na class, non-abelian group siya of order 6. Okay, 6 ito yung elements, no? So, yung order.
with the operation star being the composition of functions. Okay, so dili abelian class ang atong S3. Next, example number 4, example number 3. Sige, the permutation group S3 is just a special case of more general situation. So, let n be a fixed integer, positive integer, then t be the set from 1 to n. So, let Sn be the set of all permutations of t. Okay, so we shall use the same notation for such function as we did in S3. So, in S6 class, for instance, okay, so 6 with class na 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then naka-shuffle pa dapat atong 1, 2, 3, 4, 5, 6 dahil sa ubos. So, dala si 1 goes to 4, 2, 6, 3, 2, 4, 3, 5, 5, 6, 1. Okay. Denotes the permutation that takes 1 to 4. Okay, dala si 1 goes to 4, 2 goes to 6. Wala, dili na mo ang cursor. Dala, 2 goes to 6, 3 goes to 2, dala 3, 2. And then 4 goes to 3, and then 5 to 5, and 6 to 1. Okay, so mo ni siya diri ha. So since the composite of two bijective functions is bijective, Sn is closed under the operation of composition. So, closure and then property check and then daan sa Sn. Kaya tungod ani na ang composite sa two bijective functions is bijective. So for example, in S6, okay dala. So, dito so good per minute class ha. So, copy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. Now, determine ang nasa ilalim if sakto ba ni sa tanan. So, start with 1. 1 goes to 6 daw. So, let's check. 1 goes to 6. So, start here. Sa klase kaduha. Alam mo, nawala ng cursor. 1 goes to 6. Then here, 6 goes to 6. So, 6 din siya. Next, 2 goes to 4. 2 goes to 4. 4 goes to 4. This second. So, 4 gid ang sa 2. Sa 3. 3 goes to 2. 2 goes to 5. So, 3, 5. So, kung na bahala ng banding ni class. So, nga na siya yung answers. Okay. So, at least, kita mo na. So, dalaw. 4 goes to 3. And then, go here with 3. So, 3 goes to 2. So, manang 4 goes to 2. Dalaw. Copy din mo si 2 dito. Okay, utang nindiya si 2. Sa ubos sa 4. So, si 5, okay, and 6, follow lang aning process. Okay? Next. Okay, so we claim that Sn is a group under this operation. So, group CSN class under the composition. So, composition of functions is known to be associative. Then, every bijection has an inverse function under composition. So, na-approach siya inverse. So, it is easy to verify that the identity permutation, okay, ang identity kay kani class. Copy lang tanan 1, 1, 2, 2, 3, 3, and n. Kay ganina itong identity property sa S3 kay kanira man, di ba? Kaning first 1, 1, 2, 2, 3, 3. Okay, so this is the identity element of Sn. And then Sn is called the symmetric group of n symbols. So, muna siya klase Sn ang atong symmetric group. So, ang order niya class of Sn is n factorial. So, kung matag i-check class, si S3 na to kay dapat yung order kay 3 factorial. And then 3 factorial, so meaning ana. So, 3, and then we multiply class taman sa mabot siya 1. So, magkagamay. So, 3 times 2 times 1. The answer is 6. So, no, nagbay na class. So, times na to og 4 na. So, mahimo na siyang 24. 24 kabuok ang elements class sa S4. So, daghan no. Okay. Now, example number 4. The preceding example is easily generalized. So, let T be a non-empty set, possibly infinite. So, ang atong T na class ganina kay 1, 2, 3 naman doon. Kani 1 to n maning diri. So, what if ang T na to class, non-empty siya nga set, possibly infinite. So, pwede siya infinite. So, let A of T be the set of all permutations of T. All bijective functions T to T, and then the arguments given above for Sn carry over to A of T, and show that A of T is a group under operation of composition of functions. So, muna ni class si A of T na to class. Infinite. Pwede na siya infinite class kung infinite ang atong T. So, nga na, no? So, group gyapon siya class under the operation of composition of functions. So, muna yung generalized form niya class. A of T.
Okay? So, ang kalainan lang class is kani kani kay naman ni n, no, kani n sa na siya ending. So kaning sa a of t class pwede na siya ma-infinite, wala tay walay ending nga number dit. Okay, so na sila gapoy pares-pares diha kung magkuan sa permutation. Okay, example number 5. Ilhay na pud ni siya class nga example. Think of a plane as a sheet of thin, rigid plastic. So suppose you cut out a square, pick it up and move it around. So then replace it so that it fits exactly in the cut out space. So kung mag-cut ka class of square class, okay, nga plastic, and then okay, you cut out a square. Pick it up ko na, tapos paon na ito siya class, move it around, so pwede naman siya tuyokon, then replace it so that it fits exactly in the cut out space. So, hindi naman siya tuyokon class, pwede mo siya bali-balihon nga. Mo fit gihapon siya sa itong gikatan. Okay. So, 8 ways of doing this are shown below. So, 8 daw ka ways class. Na-show natin siya. Where the square is centered at the origin and its corners numbered for easy reference. Okay, so dira class ginambiran na class for easy reference class. So first class is the rotation 0 degrees. So, di ba, nag-cut man taog square. So, pagbalik na to class, same gyapon ang pagbalik. Okay, that would be R sub 0 or R0. Next class, ang atong R1 is the rotation of 90 degrees. So, tuyok po na to siya class. So, tanawa diri class. Si 4, mani diri. Si 1, din na. Sa 2 na siya. Dara. Then si 2, mato kang 3. Then si 3 kang 4. Okay, dara. So, gituyok na nato siya class, 90 degrees. Next class, okay, rotation of 180 degrees. So, kung rotation of 180 degrees class, okay, kanina man ang atong original. So, ang 3 class man, hinakang 1. Kung 90, kay diri naman kapadulong ni 4. So padulong na ka ni 1. Dara na. 3 na diri. Si 1, maadto pod ni 3. Tara. And then si 2, maadto kang 4. Si 4, maadto kang 2. Dara. Baylo pod ang 4 og 2. Baylo ang 1 og 3. Okay. Next class, rotation of 270 degrees. So, gikan diri class. So, si 3 class, ma-move kang 2. Kay diri, di ba? Kay, this is 90 degrees. Padulong siya ni 4, 180. So, diri na siya padulong. So, 3 na. Dara, 3 na diri. Si 2 pod magsunod. So, 3. Then, dara si 2, si 1, then si 4. Okay. So, tuyok na ni class ang atong R. Now, next class, atong D is equal to the reflection in the x-axis. So, steady class sa x-axis. So, actually, class, ang buhaton aning sa D class, kaya atong balihon ang square. So, example, naka-square. Wala man tay square. Example. Okay. Basta kasi, imagine lang kasi naka-square. So, gunitan mo siya. Yung tanong talinis. Then, mo siyang balihon. Diba? So, mga na yung forma. Okay. So, next class. So, dara, nabaylo ang 2 ug ang 4. Dara. Okay. Kaya ng balihon. Next class, reflection in the y-axis. So, sa y-axis, steady na po din nasa di sa pikas nga side. So, gikan diri ang 4 og 2 plus kay steady. Sinigbali na pod nato plus ang mabaylo na rin ang 1 ug ang 3. Dara. 3 og 1 na dito. Steady ang 2 ug 4. Okay. Next class, reflection in the line y equals x. So, dinhi class, okay. Tanaw ni nga line kasi imagine na. So, atong ning ibali class, kung atong balihon class ang square, so si 3 madto kang 4, si 4 madto kang 3, si 2 kay kang 1, si 1 kang 2. Okay, mo na din siya. Next class, reflection in the line y. So, si V na punta. Sige na si H, karon si V. Y is equal to negative x. So, kanina na siya nga line, no? Okay. So, diri class si 1, baylo na to kang 4, then si 3, baylo kang 2. So, baylo silang places. Plus, actually, marara ka itong gibali dyan na ang square. Kung balihon ang square. Ganina, nagtuyok-tuyok lang ta katong rotation ng mga R sub numbers. So, R sub 1, R sub O, R sub 1, R sub 2, R sub 3. So, rotation lang to sila. Pero kaning mga reflection, kasi kaya gibali-bali gid na to ana ang square. Okay, so ang result ani kas dara. So, baylo ang 1 ug 4 dara. And then, baylo po ang 3 ug ang 2. Okay, dara. Okay.
So if you perform one of these motions and follow it by another, the result will be one of the eight listed above, for example. So nga ni class, kung natay ko anon class, example, i-perform na to si H una, perform na po taog another, ato nila. So, actually, kas mo, equal ra gyapon siya class atong 8 kabuok. Okay. Tanawa ni class, 1, 4, 1, 2, 3, 4. This is the original. Gamitan na to og H. Okay. Sa ganitong H class, balik ta. Si H kay reflection in line y equals x. Okay. So, by law class ang 4 ug ang 3, ang 2 ug ang 1. Okay. So, dara. Aylo ang 2 ug 1, dara. 2, 1, and then ang 4 ug ang 3. Okay, dara. So, na-perform na nata class si H. Then, R1. So, meaning sa R1 class is rotate ta class of 90 degrees. So, si 3 kay manhi diri, kamato siya kang 2. Si 2 kay kang 1, si 1 kang 4, si 4 maadto dito kang 3. Okay, dara na siya. Okay. So, kani siya class adraw. 4, 3, 2, 1. No? So, good sa 4 na. 3, 2, 1. So, diri class, kay this is 4, 1, 2, 3, or 1, 2, 3, 4 ni, no? So, diri class, name mo na siyang 1, 4, 3, 2. Okay. So, equivalent na class kang T nga rotation. Okay. Ang sa dito si T class, di man siya rotation. Pa man siya reflection na si T. Our T class is the reflection in the y-axis. So, steady na to class si X. By loon na to si steady na to ang y class dayon. Baylo na to ang mga x. So, baylo ang 3 ug 1. Dao, 4, 3, and then 2, 1. Kung mani class ha? 4, 3, 2, 1. Ano to kung equal ba dito? Okay, dara equal gid siya. 4, 3, 2, 1. So, muna siya nga tong sige, gikan sa original, padulong dito. So, nag-apply siya class og duha, and then, pwede rin siya isa. Si T lang. O, diba? Nga ni man gid siya mahitabo class kung magkuan ka sa square, mag-arrange ka niya, di ba? Kung tuyok nimo siya, balihon na pag nimo siya, may equal siya atong sa walo, tong yun, sa unsa to nimo, as siya dapit, sa rotation ba, or sa katong reflection. Okay. So if you think of a motion as a function from the square itself, then the idea of the following one motion by another is just composition of functions. So, composition of function na bitawag ni class. So in the illustration above, H followed by R1 is T. So we can write si R1 class ang una, compose H. Okay. Nagsugod man ka ni H class. Diba? Nga naman sa composition kung asa ka nagsugod, diri man ka magsugod aning niri sa kaduha. So, R1 compose H. So, H, dara siya. Then, R1, dara. Mo equal siya kasi T. So, remember, R1 compose H means that, okay, man yung meaning class. First, apply H. So, apply na to si H una. So, manang H lang nag-una diha. Then, apply R1. O, di, usa pa apply sa R1. So, verify that the set D4, kay mo na itong set D4, tapos katunatanan set of rotations, R0, R1, di ba 8 man to kabuok, no? 8 kabuok. Okay, upat ka rotation, and then upat ka reflection, HVDT. Okay, so manang elements class sa atong group nga D4. Okay, group ni si D4 class. Nga naman, okay, dara class yung composition operation. Yan yung atong table na dayon, no? R0, compose R0 kay R0. Okay, this is actually the identity, no? So, R1 plus R1 compose R0 kay R1 gihapon. So, identity na to plus kay si R0. So, clearly D4 is closed under the composition kay tanaw ko siyahang results diri class. So, tanan ni kay mga elements man na sila sa D4. So, ang ilang mga answers pod class kay naara pod sa D4. So, closure property na din. Diba naman to class, duha ka elements man natong kuon sa closure, and then dapat ilang operation kay, so, ang operation sa duha or A star B na to, dapat element gyapon sa group, which is the D4. So, elements man gyapon sa D4 class, okay na adira. So, closure property na siya. Satisfied. So, composition of functions is known to be associative. Okay, associative man ang composition class. So, check pa ang associative na daan. So, the table shows that R sub 0 is the identity element. Okay, identity elements are R sub O. Then, that every element of D4 has an inverse. Tama, class na? Nabay inverse tanan ng D4? Tanaw na ta, class. Kinsay inverse ni R sub O? Siyempre, yung self. Ni R1. Si R3?
Tama class no? R1 compose R3 kay R0 man. Dapat identity man ang answer. So, R0. O then, si R3 compose R1 kay R sub O. O. So, identity ni R1 tas kay si R3. Ay, identity. Yang inverse kay si R3. O, then, si R3, yang inverse si R1. So, partners ang duha class. Inverse niya ng isa. Next class, kinsa kay inverse ni D. Dara, tanaw lang nimo class si D class kung asa siya ni answer of diri nga line R sub O. So, dara, so yang lo, yang kung kay yang self. D, okay. Actually, class, ang ilang inverse class to kaning D, H, T, V, kay ilaharang self. Dara, D po dira, okay, R sub O. Ang H, compose H, kay dara R sub O. Ang T, okay, T po diyang inverse. Si V, kay V po diyang inverse. Okay. Si R sub 2 na lang. Kinsa man ang inverse ni R sub 2? Si R sub 2, yung inverse kay yang self. Si R sub 2 dala. R sub 0 man siya dala. Okay? So, na siya inverse tanan. Therefore, D4 is a group. Okay, it is not abelian because of the example H compose D is not equal to D compose H. Okay, dala. Ang DH plus dala D compose H kay R3. Inya ang H compose D kay R1. So, dili sila equal class. So, dili equal man. So, dili siya, dili siya abelian, pero group siya. Ha? Dili lang abelian. Ang abelian kay, baylo-baylo man tanim, di ba, dili? Dapat, kung may equal na class silang dua, abelian ang group. So, D4 class is called the dihedral group of degree 4 or the group of symmetries of the square. So, muna class, si D4 class atong dihedral group of degree 4. Okay? So, napay D5 class and D3. Napay D3 class. So, ang D3 class kay saman triangle ang gamiton kay ang D4 spare man. So, D5 pentagon pa siya. Okay? Okay. Okay, daanan na taklas ang D3. So, the group of symmetries of the square is just one of the many symmetry groups. So, an analogous procedure can be carried out with any regular polygon of n sides. So, any. Kung na kay D10 plus 10 sides pa dapat imong shape. Then, mo siyang i-rotate, kapila siya mag-rotate, then kapila pa siya kuan class. Rotation man to din. Iyang reflection. Okay, di ba? Balibali na. Sa order po balibali. Okay. Now, the group D3, for example, consists of 6 symmetries of equilateral triangles. So, ang D3 na ni class. Okay, so naatay counterclockwise nga rotation about the center, 0 degrees, 120 degrees to 40 degrees, and then 3 reflections shown here. So, in the composition of functions as the operation. Okay. So, first class tala, 1, 2, 3. So, atong i-rotate class. Saman, ang may tawa. R sub O, okay, 0 degrees man nga rotation. So, copy lang. Okay. Next, R sub 1. So, si 3, maadto kang 1, si 1, maadto kang 2, then si 2, maadto kang lugar sa 3. Dala. So, ito yung to ang triangle of 120 degrees. So, next class, R2. So, si R2 class, ang tuyok niya ani kay 240 degrees. So, tanawa, si 1, maadto na kang 3. So, 40 naman na degrees iyang tuyok. Dala. Na diri siya, 1 na dira. Si 2, kay mo tuyok na kang 1 na siya padulong. Then, si 3, kay mo move siya kang 2 nga lugar. Okay, so dara. Diba? 3, 2. Okay, next class, ang S. Okay, si S class, kay reflection siya aning straight sa 1. Tanawan ning straight sa 1 tas. Ibaylo lang niya kas ang lugar sa 2 ug 3. Okay, dara na. 2, 3. Kuha. Then si T class kay ang rotation niya kay diri sa line sa 2. Di ba kana kay line sa 1. So sa 2 class nga line, fix ang 2, baylo taning duha. So mura siya katong ibalik kas ang triangle. Ana, so babaylo ang 3 ug 1. So dara na. 1, 3 na diri. And then si U class kay naa sa 3 siya mag-fix. And then baylo na din nato ang itong ibalyo na din ang triangle anak class si 1 maadto kang 2, si 2 maadto kang 1. Okay, dala na din siya yung form. Okay, so meaning sa fixed class, fixed point na to ang 3. So hindi na to siya i-move class, ang duha lang tayo ibaylo lugar. Okay? So, pila ka bukyal siyang elements? 6.
So ang atong D4 na atay 8 ganina, ang atong D3 kay 6 kawak elements dira. R sub O, R sub 1, R sub 2, S, T, U. So actually class ang ato ang order class aning kuan class ang atong order sa DN class is equal to 2 times N. So, twice siya kay ano, naatay rotation kung pila siya ka sides or pila siya ka sides mo man ang rotation nga atong ma-create class. So, tulo ka rotations, then tulo pod ka sa man reflections. So, manang times 2 siya class kay naay reflections ug naay rotations. So, 2n class actually ang iyahang order. Okay? Ang Sn na to kay kuan man n factorial. No, so dili class sa Dn kay 2 times n. Wala mang na siya gihatag sa libro class. Ito na lang i-mention. Okay. Example number 7. We now show that each of the following is an abelian group under addition. Okay, so under addition class is Z. Ganina na no, Z plus, Zn plus, Q plus, R plus, o C plus. So, ilang mga identity ani kay C, 0. Ang identity diri gyapon sa C kay 0 gyapon. So, sa complex numbers. Okay? That each system but kining sa 0 plus pwede man siya kuan plus ang yang naong diri ko sa complex numbers kay 0 plus 0i. Well, gyapon siya sa 0. No. So that each system is closed under addition. Sila tanan closed under addition. Dala. Onya, mo kuan ang associativity nga part. Then identity kay 0. Kay dala. 0. Ang inverse sa A kay negative A. Okay. So, follow siya. So, for each group is abelian because A needs two numbers A, B. A plus B is equal to B plus A. So sila tanan class kay abelian groups under addition. So, katong ito ang S3, itong nga SN of DN class kay dili ito sila abelian group. No, so kani sila ang mga abelian group class. Samples. Okay, hereafter, when we use the word group without any qualification in referring to Z, Zn, Q, R, or C, it is understood that the operation is addition. Kung mo yun na group class ang siya in Z, in Zn, and understood nga in addition na siya. So when it comes to multiplication, we have this basic fact ng good class. Kung sa multiplication class, sila tanan, none of them class is a group under multiplication. So, dili sila group class under multiplication. Kaya nga na gani, mag-group lang class if, sa tibaton, kuhaan na to og 0. Pero kanilang si Q, si R, o si C. Walay apil gyapon ning Z o Zn class. Kung kuhaan na, sa pagkuhaan mo sa 0, dili gyapon sila group under multiplication. Nga naman, kay ang Z class, ang inverse ni Z class kay kuan man of the form 1 over A. Example, A ka, integer ka, yung inverse sa multiplication kay 1 over A niya. Ang 1 over A class kay di man siya integer. Okay. The next class sa Zn class. Sa Zn kay unsa man group na siya class under multiplication si Zn. Okay, not all class. Late term, kabalo mo. Ngano. Naay twist diya sa Zn. Okay, example number 8 sa ta class. So, ang Q star. So, itong ganina class kay Q, giminus na to 0 na. So, dili class gimon anyang Q star, R star, o C star. So, mga non-zero na sila class. So, non-zero rational numbers si Q star, si R star kay non-zero real numbers, and then si C star kay non-zero complex numbers. So, each system is closed under multiplication. So, kanina rin sila class kay group under multiplication din. Abelian group. Yeah, di ba ganina yun ang pa-abelian sila no. Okay, ang lang product ay saman to ganina. So, ila pong product class kay equal man gyapon, di ba? A times B is equal to B times A. Bisan asa ani, pwede siya rational, pwede siya real, or pwede man siya complex numbers. Mabali-bali na siya class na to, og multiply. So, because the product of non-zero numbers is non-zero, so close siya class under multiplication, no? Hindi naman siya, non-zero naman, hindi naman siya mo zeros. Ang product sa tanang numbers.
Okay, so closure property. Okay, next, associativity, commutative sa action 2 and 3. Then identity element in each system is 1. So 1 ang atong identity element. Kailangan mag-multiply ka, kay multiplication man eh. Multiply ng 1, same Japan ang answer. Then the inverse of A is 1 over A. 1 over A kay na siya sa rational numbers, napod sa real, o napod sa complex. Okay, so elements sila dito. So na sa inverse. So dili ko sa itong Z kay wala na siya inverse. Di na siya mahimong group under multiplication. So kung na siya class, addition na siya. Okay, so example number 9. Okay, mo na ni sa Zn class. Dari na ta. Let P be a prime and consider the non-zero elements of Zp under multiplication. Okay. So A is, if A is not equal to 0 and B is not equal to 0, then AB is not equal to 0 by condition 3 of Theorem 2.8. Asam na dapit. Okay, dahil Theorem 2.8 class. Kung non-zero ang A class ag ang B kay non-zero, ang AB is non-zero. So, mo ni siyang number 3, the condition number 3, ang iyahang contrapositive ani. Okay? So, dala. So, closure holds. Axiom number 1, di ba? Non-zero naman ta. Non-zero elements man ta of ZP lang man sa. So, ZP star ni siya dapat. Naman to star kay nakas no, ang R, ang Q star kay non-zero man to sila ng mga elements nga rational, di ba? So, ZP star ni dapat diri class. So, non-zero elements of ZP or the ZP star. Okay? So, the identity element is 1. Gihapon. Okay. Anong 1? Multiplication man. Diba? Multiply mo 1, same niya pa ng number. So, the inverses exist by condition 2. Okay, dalang condition 2 class A. For A is not equal to 0 in ZP, the equation AX has a solution in ZP. Okay. So, manakos nga na siya inverse. Kani si X yung inverse class. Diba? Si A yung inverse kay si X. The next, multiplication is associative, then commutative na siya. So, the non-zero elements of ZP form an abelian group under multiplication. But this is not true class to all Zn. Ang tanang Zn dili sa prime lang gid class ZP nya. P is prime. Kaysa Zn class, not all man class has is solution. Dili man ni siya mo true ning property number 2 sa Zn. Then dili pud mo true class ning number 3 nga kani siya if A is non-zero o B non-zero, ang result nila kay non-zero daw. Okay. So, sa Z, batanan ka Z4. So, example na to si Z4. Okay, si Z4 class. Okay. Kung ano ko si 2 class nga element, 2. So, siya kung A, non-zero man si 2, no? Okay. Ang B pa na ko, mo pa na kung si 2 gihapon. Pwede man na. Si 2 non-zero pa. Kanya, 2 times 2 class is 4. Which is equal to 0 man na siya class in Z4. O niya, non-zero elements man ta of Z4. Non-zero elements of Z4. Ni-equal siya of 0. So, dili siya group under multiplication. Class nga dong required nga non-zero atong kwaon class kay si 0 class wala siya unsa man? Wala ba siya inverse? Wala siya inverse. 'Di ba kay dapat class ang inverse class kay unsa i-multiply nimo ni 0 nga ang result kay ang identity nga 1. Unsa may multiply nimo ni 0 nga result og 1? Wala man. So manang wala dapat tay 0. Okay. So non-zero. So mo to class si Z and not all kay form an abelian group under multiplication. Mga non-zero elements ng class of ZP where P is prime. Okay. Okay, napalit tayo 2.7 kasi dala. Multiplication is associative and commutative by Theorem 2.7. Wala ning 2.7 na ito class. Ito na ning na-discuss atong second video. And then axioms 2 and 5 dala. So sa axioms 2 and 5 ni class, ang axiom 2 napasabot itong associativity and then 5 kay katong commutativity. So abelian ni siya class nga group. So dala class ay naani siya sa number 7 dala. So associative siya sa multiplication. Ang ato ang Zn and then commutative na sa number 9 dala. A multiplied sa B class kay equal to B times A. Okay.
Now, nanabot tayo Q star star class, meaning positive lang tanan nga rational numbers. Then R star star, positive real numbers. So, giwala na ani class ang mga negative. Ganina, atong Q star, ang atong Q star, non-zero lang man to class. So, zero lang ang wala. So, apil ato mga negative pa. So, diri sa Q star star class, positive na lang tanan nga rational numbers. Then, R star star, positive na lang. Okay. So, si 1 class, nagid nila tanan. Kay rational man na si 1. Anya po. Real number po na si 1. Okay. Positive po na si 1. So, nasa 1 na tanan. So, this is an abelian group under multiplication. Then, 1 ang ilahang identity, dara. Okay. So, ano to ni? So, both systems are closed under multiplication since the product of positive numbers is positive. Diba? Para sa positive plus kay positive. So, closure property. Okay, check. Okay. Associativity, check yapon na kay set of real numbers na sa tanan. Satisfy man ana ang associativity, and then the identity element is 1, and then the inverse of A is 1 over A. Okay. Next class, example number 11. Okay. The subset L. Okay, wait sa class. Kung anong walay appeal dire class ang atong C. Ang C kay kung ang kuan man na set of complex numbers. Okay, wala man tay positive class nga kuan. Positive nga complex numbers. Wala man siguro mag-exist ano. Kay kuan man tong kuan class, ang formal bi at saktong complex numbers kay A plus BI. Anya, ang I ana kay imaginary numbers man na sila niya. Dili man na ma-distinguish as positive ba na siya or negative. No, ang kanang sa I. Okay, so manang wala sila appeal class diha sa star star. C star lang taman, wala lang ang zero. Okay, example number 11. The subset L is equal to 1, negative 1, I, and negative I. So, malaling elements class sa atong L. So, subset ni class, a set of complex numbers. Okay. This forms an abelian group under multiplication. Itama, no? 1, negative 1, I, and negative I. So, you can easily verify that the closure holds. So, sa nasa nyo i-multiply diri class, nalagyan diya ang answer. So, that means the closure. And then, 1 is the identity element. Okay, na may 1. Okay, multiply ta diha. Same gapan yung answer siya ragyapan. And then since I times negative I is equal to negative I squared, so 1. So si I class iyahang inverse kay si negative I. Kaya di ba kay times mo 1. So we see that I and negative I are inverses of each other. Then si negative 1 kay is its own inverse. Kasi syempre negative 1 times negative 1 is positive 1. So which is the identity. So dara. So, siya yung inverse. Siyempre, ang 1 yung inverse, yung self. So, hence, action number 4 holds. Okay, class, example number 12. So, neither the non-zero integers nor positive integers form a group under multiplication. So, non-zero integers, class, meaning apilan ang negative na mga integers, nor ang mga positive integers, class, dili sila group class under multiplication. Although 1 is the multiplicative identity for each system, so 1 is the multiplicative identity, but no integers except for positive and negative 1 have a multiplicative inverse. Diba? So, ang nalay inverse kay ang 1 lang ang negative 1. And the rest kay wala. So, action 4 fails. So, dito ma-satisfy si action 4. So, manandili na din siya class group under multiplication. So, for example, class, the equation 2x equals 1 has no integer solution. Okay, di man ka maka-value na integer di class ni x. Wala man tayo 2 times something is equal to 1. Kaya dapat 1/2 man na siya, di ba? Kasi 1/2 kaya wala man sa mga integers. So, 2 has no inverse. So, under multiplication in the integers. That's it. Example number 13. When n is composite, so the non-zero elements of Zn, okay. So, mani class dala. Kung composite na itong n class, di na siya prime, so the non-zero elements of Zn, do not form a group under multiplication. So, because among other things, closure fails. So, mo fail class ang closure kay non-zero elements man sa Zn. Anya, example sa Z6, so, na, for instance, 2 times 3 is 0. Anya, 0 class, wala na siya sa Z6. Wala 0 kay non-zero elements man class of Zn ang atong class. So non-zero elements of Z6 sa mini class from 1 lang to 5.
yung element sa Z6. And then in Z29, Z29 eh, or Z20. Okay, in Z20 class, 4 times 5 is equal to 0. Again, so sa closure property class mo, fail na daan sila kay dapat kasi 0 elements sa non-zero elements of Zn. Unya, 0 man ilahang product. 4 times 5 is 20. So 20 plus is 0 in Z20. So similarly, if Rn is equal to Rs, then in Zn, Rs is equal to 0. So, muna class ko natay factor class nga sa N. So, katong R o S class lang product kay 0. Example, Z15. So, 15 is equal to 3 times 3. So, 3 times 5. So, 3 times 5. So, 3 times 5 class is equal to 0 in Z15. Okay, example number 14. So, let U sub N be the set of units in Zn. So, UN class be the set of units in Zn. So, katong mga units class sa Zn, matuto pang waon ng mga elements sa UN. Okay. So, the product of two units is a unit. Diba? And then, so UN is closed under multiplication, which is known to be associative and commutative. Associative or commutative, no? So, the identity 1 is a unit since 1 times 1 is 1. So, UN is an abelian group under multiplication po niya siya. Kay mabali-bali man nato kasi manang abelian siya ang UN, mga elements sa UN. So, by Theorem 2.10 po, UN consists of all A element in Zn such that GCD of A and N is equal to 1. So, when A is considered as an ordinary integer. So, thus, the group of units in Z8 is ang U8 class kay kaniman ang mga units class 1, 3, 5, and 7. Sila ang unit no kay kuan sa meaning sa unit class. Inig-multiply nimo sila class, ang result kay dili siya mo equal sa 0. No kay kung mag-multiply ta class og kuan mga zeros man to sila, di ba? In Zn. So, next, the group of units in Z15 is, so kani, 1, 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14. So, here is the multiplication table for U8. Okay, dala ang sa U8 na dayon class, multiplication, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7. So, kung ito siyang i-multiply class, 1 times 1 kay 1, okay, 3 times 3 class kay 1, okay, this is 3 times 3, 9. So, in Z8, that is 1. Diba? Kung gawin siya sa 1, mod 8 ang 9. So, 1 siya. And then 5 times 5 kay 25. So this is equal to 1, right? 1 in Z8. Okay, and then 7 times 7 kay 49. So 1 jump na siya in Z8. So actually, iyahang inverse plus kay ilahang self. No, si 1 inverse niya kay si 1, si 3 yung inverse kay 3, si 5 kay 5, and si 7 yung inverse kay 7. Next, so, kamo na ibalag buhat ng table aning class kanin sa U15. Okay? Kung dapat class tanan nila, kung ato ipang multiply, dapat elements sa gyapon nilang tanan para sa closure property na siya, di ba? Okay. So, again, ang ilahang identity is 1. O, na may 1, api 1 dira. Then, ang inverse, ano na siya? Na siya inverse dire, di ba? Inverse nila ilahang self. Dire sa U8. Dire class, try niyo class. Sa mga inverses na nila tanan. So, next class, the next example involves matrices. So, sa matrix, sabi na class, a 2 by 2 matrix over the real numbers is an array of the form. Kana siya class A, then C, then B, D. So, matrix na din. Kasi dili na siya katong pala sa ng permutation class no nga. A gusto C, then B gusto D. So, dili nga nim siya. Where A, B, C, D are real numbers. So, two matrices are equal provided that the entries in the corresponding positions are equals. That is, so si A equal ani ni R, si B dapat equal pag ni S, then si C kang T, and yung D must be equal to U. So, dara. So, usap siya may equal na din kasi ang duha ka matrix. So, for example, kani siya, okay, 2 plus 2 kay 4.
Okay? 1 minus 4, negative 3. So, 0, 0, 1, 1. So, equal ni silang duha class, but kani kay dili. Kay ang 1, di man siya equal dere sa pikas. 3 man na siya diha. Nya si 5, kay nahimong 1. Nya si 3, nahimong 5. So, sa dili sila equal. That's equal ng matrix. So, matrix addition is defined by, so kani class ang sa addition. So, A, so ma-plus na lang sa W na yung ma-plus no. Then si B, yung ma-plus kay si X, kay first place. And then C plus Y, and then D plus Z. So, dira. Okay. So, the zero matrix is the additive identity. So, sa addition, kas kaning 0, 0, ilang identity. Then, inverse sa A, C, B, D, kay kaning class. First, put negative. So, negative A, B, and so the matrices such as M of Q, M of Z, M of R, and M of Z2 are abelian groups under addition. No? So, meaning ani class na mga matrix class kay ang MQ, ang Q class mo ni siya ang iyang mga elements dili ka mga entries dili ka sa matrix kay mga rational numbers. So, kung MZ pagta class mga integers pa nila dira, integers, and then R, real numbers sila. And then kung Z2, 0 ug 1 ang entries, di ba? Kung ang elements sa Z2, 0 ug 1. So, group na to siya. So, matrix multiplication na punta class is defined by kanisha. So, si A, B class, kaning A, B, kaning first row diri class, kay i-multiply sa first column diri, then by pair. So, si A part niya W, times na siya, then plus B times Y. Dala. So, ang para sa next word class kay first row times aning second column. So, AX, then BZ ang partner. Dala. Ito yung plus. Then, diri class para sa ubos na dayon, CD, so second row, times WY, so CW plus DY. And then, CD times aning XZ, so CX plus DZ. Okay. So, for example, class, this one, okay. So, 2, then 0, 3, negative 4, 1, 6, negative 5, 7. So, kanina mga matrices class, kay multiply, ang result kay kanisya. So, dara, 2, 3, kay multiply din sa 1, 6. So, 2 times 1, 3 times 6. And then, 2, 3 times kaning negative 5, 7, dara. And then, 0, negative 4 times aning 1, 6, dara, 0, negative 4 times sa 1, 6. And then, 0, negative 4 times negative 5, 7. Okay, so, i-add na dahil class. So, this is 2 times 1, 2. 3 times 6 is 18. So, 20 na siya. So, 20. So, din siya, negative 24 ni siya diri. Kaya ma-0 man ni. So, negative 24. 3 ma-0 pa ni siya. So, negative 28. And then, this is negative 10. And then, this is positive 21. So, 21 minus 10 is 11. So, 11. Okay, so reversing the order of the factors in this product produces kani. So, i-reverse na to class. Siya na po ang narispikas. Then, siya na po narispikas. By doon na to class. Ang result class kay lahi. So, therefore, matrix multiplication is not commutative. So, di siya commutative. So, a straightforward but tedious commutation shows that matrix multiplication is associative. Pero associative siya class. Then it's easy to verify that kani ang ato ang multiplicative identity class kani 1001 1001 equal multiply na to na class sa ACBD lagyapan kani same matrix lagyapan siya baka ni siya multiply ani nga matrix then is equal to that matrix again so inverse lagi ay identity lagi niya class same ra so kani siya kani pod multiply niya di kani so muna yung identity element. So, sa closure class, okay, so, ang kana siya nga matrix, nalagyapon, element. So, element yapon na siyang associative. Di lang siya commutative. Then, natin multiplicative identity na so, ano lang ikuan class kay, ang iyahang inverse. So, dara. So, we shall show that the set of matrix, kato siya nga matrix class, where A, B, C, D, element in R, and A, D minus B, C is not equal to 0, so is a group under multiplication called the general linear group of degree 2 over R, and denoted by GL2R. So,
The discussion before the example shows that GL2R has associative multiplication and identity element. Okay na, ganina. And then, kaniklas ang iyahang inverse. So, A, C, B, D, so dara. Ano yung inverse? So, is equal to identity na din. So, kana po siya class times sa A, C, B, D kay 1001. Okay. So, every matrix in GL2R has an inverse. So, na siya inverse. So, option 4 mo hold. So, to finish the proof, we need to show that GL2R is closed under multiplication. Okay, so dara class. Dara class kung close ba siya sa under multiplication. Ang closure pa ang wala class mo. So, kani siya class of kani are in GL2R. So, dayon, A, D, B, C is not equal to 0. And then, WZ minus XY is not equal to 0. Hence, ang ilahang product class is not equal to 0. So, to prove that ang ilahang product ani class kay kani, dapat class, dili mo 0 ang kani siya, no? Kani. Dala, A, D, multiply ng A og D. So, multiply ni siya og kani, minus AX times CW, AX plus BC times kani CW dy plus dy. So, ito nang isolve class. Okay, dara na. AW plus BY, CX plus DZ minus ka na siya. This one class should not be equal to 0. Nga, may equal man siya ani class. AD minus BC times WZ minus XY. O niya, puros man ni sila non-zero ganina dito. So, non-zero po ni sila. So, therefore, so the product matrix is in GL2R. Therefore, close siya under multiplication and is a group which is non-abelian. Di siya abelian kay tungod atong example na ganina mas no nga. Ang result sa product sa matrix kay dili sila the same nga itong gibali-bali ang duha ka matrix. So di siya abelian pero group siya under multiplication. The discussion preceding example 15 carries over the matrices whose interests are in systems other than the real numbers such as Q, C, and ZP with P prime. Kaning R da class, pwede ito ilisan og Q, C, and then Z. Okay? So class kung Z2 pod class, GL2Z2. So this one class is the general linear group of degree 2 over Z2. It's a group under multiplication. So matrix multiplication is associative and then identity matrix is obviously in GL2Z2. So the proof that this is closed under multiplication is identical to the one for GL2R ganina. Example 15. So an A, kung kana ang A class, then AD minus BC is not equal to 0, then mo ni siya iyahang inverse. So ganina, ingan ito yung noun, no? 1 over AD minus BC. I-represent lang ka sa AD minus BC, then inverse. So that, ano na naka na sa dili. I-multiply na itong numerator ganina. So manani ko sa inverse ni A. Dayon kanang mga A, B, C, D diha class dapat elements na sila sa Z2. So either 0 lang sila or 1. So, it is a finite non-abelian group of order 6. So, 6 sa kabok yung elements. Actually, dala sila dito sa ubos. Thus, dala, GL of 2Z2 kay this one. So, first is 1001. This is the identity. So, for next kay isa lang ka 0, dili dapit. So, 0 po di isa. Sa dili din isa dila. And then, divide lang ang 0 og 1 dili class. So, this is 0, 1, 1, 0. A matrix. Okay? So, 6 tanan class iyahang order. 6 sila kabok. Wala na may lain class, no? Pwede ba ang kuan? Tulo ka zeros? Dili pwede ang tulo ka zeros class. Kaya kung magtulo ka zero, example, kani tag, kuan man no, primero tag isa ka zero man ni. Sunod tag duha ka zero. Di man pwede class nga mag-straight ang duha ka zero diri class. Ay, nga hindi man pwede. Kung ma-zero ni class ang isa, din kani 1. So, example, 1, 1, 0, 0. Wala man na siya diri, no? Dili siya element diri class kay ang AD ana class minus BC kay mo equal naman ni 0. Dapat not equal to 0 man. Well, AD minus BC. So, mo to. Kung ma 1, 1, then 0, 0 plus. So, this is, ang multiply niya dila ma 0, then minus
na ma-zero pod kay zero hon man ka ning diri. Diba? 1 1 0 0 sa ubos class. So ma 0 class ang iyahang AD minus BC. So dili sa mga elements sa GL2 Z2. Okay? Kung tulo pod ang 0 class again, kung na tulo ka zeros diha, di pa siya ma-element ani kay ma-zero man iyahang kung kuan class ato ning ikuan. I-solve kanang AD minus BC kay ma-zero naman siya. No? So sila ra gid unom class ang elements sa GL2 Z2. So now, new groups from old. So the Cartesian product G cross H cross of sets G and H is defined on page 512 of the appendix B. So theorem 7.4 on the next page shows that the Cartesian product can be used to produce new groups from known ones. So there are theorem 7.4. So kana kay G class with operation star, then H with operation composition of function, B groups. So kung groups na sila class, si H ug si G. Actually, pwede po na sila same no operation class ha. So dige, lalay lang nila star o composition. So define an operation box, kung siya box plus no, on G cross H by kanisha. GH box sa G prime H prime is equal to, so kaning G og G dira class mo ra pa na gamitan og as ang star kay elements man na sila sa G, and then diri sa H class kay ang H ug ang H prime from this box class may mo siyang composition na dahil kay composition man ang sa H nga part. So dira H compose H prime. So kanina dahil kas ang bago nga pair. Sila ng pair, di ba? Pair ni siya, box pair is equal to this new pair. Okay. Then G cross H is a group. Group ni siya class. And then if H and G or silang duha class are abelian, so ang G cross H pag class abelian. So if G and H are finite, then finite pa ang G cross H. So ang order class ni G cross H is equal to the order of G times the order of H. Okay, ang proof na niya exercise. So example na lang tayo. Example number 17. Both Z and Z6 are groups under addition. Okay. Under addition man na siya class Z o Z6. So kato siyang i-cross product class Z times Z6. Addition na itong gamitan. Dili kaning star o composition ang gamitan na. Okay. So 3, 5 box ni 7, 4. So equal siya sa, so okay, since plus man plus 3 plus 7 kay 10. And then 5 plus 4. 10 siya sa 3 plus 7 is 10. 10 siya in Z. Okay, naman na siya sa Z ang iyahang first. And then 5 plus 4 kay 9, which is 3 in Z6. Okay, ang ikaduha na to class kay sa Z6 man tayo magbase. So, ang 9 malis na 3. So 10, 3 na dahil siya karon. Okay class, the identity is 0, 0. Tama? And then the inverse of Z4 of 7, 4 is negative 7, 2. Diba? Kaya ang inverse ni 7 kay negative 7 man sa Z. And then ang inverse ni 4 kay 2. Diba? Kay 4 plus 2 is 0 in Z6. And then 7 plus negative 7 is 0 po siya in Z. So, munang 0, 0 ilang identity. So, muna yung inverse class. So, ang first nga, coordinate, iyahang inverse kay ang negative niya nga part. And then, ang inverse pod class sa second, kay katong i-plus nimo ang mo result dapat kay 6 or divisible by 6 ang, so para may mo siyang 0 class in Z6. Okay. Unsa man ang kuan ani class order? Abelian ba ay abelian ni siya dili. So abelian ni. Kay abelian man ang Z ug ang Z6. So abelian groups ni sila. Next class, finite ba ni ang G ug ang H? Hala si Z kay di man siya finite, infinite man ni. Ya si Z6 kay finite kay from the term Z6 kay that is 0 to 5 raman yung elements no, 0 1 2 3 4 5. So since infinite man tong Z class, so ilahang order class nga Z cross Z6 so the parenthesis ay so lag kaning murag absolute value ang equal na class nila is infinite kay infinity man si Z or infinite man ang Z na to. Okay.
Example number 18. R star cross D4. Okay, ang R star na to class is infinite pod, then D4 finite. So, infinite ragyapon kasi yahang panani, yang order. Okay? So, consider R star times D4. So, R star is the multiplicative group of non-zero real numbers. So, multiplication ang gamitan nila. And then, ang ato ang gamiton class sa second kay D4, composition man sa D4. So, composition nila. So, dire class, oh. So, natay 2R1, i-box na to. So, itong box dito, kadala box, no? Then, 9V. Kay, di ba 2, kinaman na sa real numbers, R star. Ang 9 na sa R star. Ang R1 of V kay naa sa D4 kay dapat nasa second ang coordinate kay nasa D4. So after applyan class of box, so may man siya ang 2 times 9 kay sa multiplication man siya nga group ni si R stars 2 times 9. And then ang R1 of V may mo siyang R1 compose V kay sa D4 composition man siya nahimong group, di ba? Sa D4 composition po ang gamitan ni class. Okay, 2 times 9 is 18. 18 na siya sa R star. And then R1 compose V is equal to D. Nasa sa table. D na siya ganun. Okay, the identity element is 1 R sub O. Diba? Kaya ang identity sa R star kay 1. Then sa D4, ang identity kay R sub O. So, the inverse of 8R3. So, ang inverse ni 8R3 class is equal to 1/8. Diba? 1/8 man ang inverse sa 8. Basta naka sa R. Dayon, ang inverse ni R3 kay ang R1. Kay R3 compose R1 is equal to the identity R sub. Okay. So, kana sila class R, kaning R star cross D4 o ang Z cross Z6, mga groups na sila Japan class. Ha? Nadiri sa atong Theorem 7.4. Then G cross H is a group. Okay. Next, basic properties of groups. So, let G be a group and let A be C element in G. Then, number 1, G has a unique identity element. O unique maganda itong identity sa G. Hindi man siya pwede ma-1 class maduha. So, number 2, cancellation holds in G. So, if AB equals AC, then B equals C. Or if BA equals CA, then B equals C. Gihapon. So, marag makancel nito si A, then dili pa di-cancel lang A diha. So, masyag left cancellation kaysa right cancellation lang. Okay, number 3. Each element of G has a unique inverse. So, unique ang inverse class sa atong G. So, proof. Number 1. The group G has at least one identity. So, by definition of a group, E and E prime are each identity elements of G. So, suppose na tapos nga, at least na duha. Okay, butang to unique man. So, tanan tapos kung mukan ba rin duha class. Okay. So, E times E prime is equal to E because our E prime is an identity element. O, identity element pa ka ng E prime. So, ang E, multiply ni mo niya, E gihapon. Tama. Okay, next. E times E prime is equal to E prime because E is an identity element. O, kung identity si E class, so, kung multiply ito ni E prime gihap. So, therefore, class, si E nato may equal ni E prime. Nga, may equal man po din siya ni E prime. So, therefore, si E is equal to E prime. So that there is exactly one identity element. So, isa na identity element kasi, suppose tag-duha, niya equal na silang duha. So, isa ra nga ito identity element. So, unique na itong identity element class nga na naa sa G. Okay, next, number 2. So, cancellation na the class. So, by definition of a group, the element A has at least one inverse. So, na siya inverse. Such that DA is equal to E is equal to AD. Okay. If AB is equal to AC, then, so, ang AD plus D ang atong inverse, ang nakas ni A ha. So, times atong D plus both sides. Okay. Pagkuman, by associativity and properties of inverses and identities. Okay. So, by associativity class mabaylon ni no si DA ito i-multiply og si DA dira. DA times C and then DA times B. DA class kay identity E man. Okay, so ilisan tog E sa DA mahimong E. Okay, what is identity times B? B gihapon ni identity times C kay C. So our B class is equal to C. So may meaning anak kas dara na. Then B is equal to C.
Nadim. So, na-show na nato ni class ni number 2. If AB is equal to AC, then B equals C. Diba? 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 Kung suppose so, if AB equals AC, so na-show na ito nga, B equals C. So, para diri class sa second, so di na pa multiply ang D sa pikas nga side. Repress na pag-solve. So, the second statement is proved similarly. Okay. Next, number 3. Number 3, class, each element of G has a unique inverse. So, suppose, class, na siya unique ng inverse. So, suppose D and D prime are both inverses of A element in G. So, diri class ato ang kuan class number 2. Okay. Wala pa man ta kabalo class nga ang inverse kay unique man pod ang inverse. So, manang gisuppose na nato the definition sa group natay element A has at least one inverse D sa siya. Nagets na siya si number 2 ngano na ngani. Sinikaingon mo og halang at least one dira sa 2 nya dire kay unique na dahil itong inverse. So, wala pa man nato na-prove ni kasi 3. Nauna man ang kapatid 2. So, ano nga, at least 1 ang gigamit yan. Okay, next. Number 3, pag-prove. So, suppose D and D prime are both inverses of A element in G. So, suppose nga inverses sila. So, dapat na itong i-show nga si D kay equal sa D prime. Okay, and, okay, since inverse ka, AD is equal to E is equal to A times D prime. Kay inverse man kasi sila ni A class. Okay. Kanya AD is equal to AD prime. Gamiton taning number 2. AB equals BC. Then B equals C. Okay. So, na A, no? AD equals AD prime. O, so by cancellation, makancel ng AD ha. So, D is equal to D prime. So that D is equal to D prime. So, by 2, gamitan na natin si 2 din, class. Monto siya nga. D is equal to D prime. Okay, therefore, sabi itong mga kwanta. So, equal na rin ang D o ang D prime. Therefore, A has exactly one inverse. Isa rin class ang iyahang inverse. Next, Corollary 7.6. If G is a group and AB element in G, then, kanina dahil class, AB inverse is equal to B inverse A inverse. And number 2, A inverse of inverse is equal to A. Okay. Note, then I note the class. The order of the elements in statement 1, note, the order of elements in statement 1. Huh? Saan class? The order of the elements in statement 1. Di ba ni sentence? Okay. Okay. A common mistake is to write the inverse of AB as kani class A inverse B inverse. So giuna class ang inverse sa A then B inverse. So kung i-inverse na taning AB class which is kanina siya sa number 1. Okay. Which may not be true in non-abelian groups. So sa mga non-abelian groups kasi di ni siya mo true. So see exercises 2 for an example. Okay. By Corollary 7.6, so we have AB, times na to ani class. Dapat, kung kana siya ang inverse ni AB, kani siya, mo equal ni og identity. Okay. So, dara class, kung kana itong i-multiply class, so, gamit na ito associative ni diri dayon, si B na palog si B, B inverse itong unahon og multiply. So, mahimo ni siyang identity. So, mabilin A na lang og A inverse, dara. So, A, E, then A inverse. So, wala ning identity, E raman na. So, A times A inverse, this is E. Okay, so, therefore, class, siya gidayahang inverse. Okay. Similarly, kung balihon na na class is equal to E. Now, since the inverse of AB is unique, okay, unique man siya by Theorem 7.5, ganina. Yeah, so, B inverse A inverse must be this inverse. That is, okay, manadayan. Si AB inverse is equal to B inverse A inverse. Kinasyon naman nato class no, kay multiply na siya ni AB, mo equal siya og identity nga E niya. Di bali-bali na siya multiply ni AB nya E. So, pwede siya as inverse. Unya kay by Theorem 7.5, unique man ang atong inverse. So, AB inverse, so dala AB, i-inverse nato ning inverse sa AB is equal to this one, B inverse A inverse. So, next, number 2. By definition, okay, dala A inverse inverse. So, A inverse A is equal to E. Tama ni. Okay, ang buhatan na to class. So, sa A na siya. Inverse ni A kay A inverse. Current class, ang A inverse class times na to sa iyahang inverse pod.
A inverse inverse. Equal pa na ni E. Tama. So, meaning class, equal ni silang duha. Equal silang duha. Unya, by canceling A inverse, dala kay ma-cancel man yung diri A inverse na paretong ganun na. Katong AB ba is equal to AC. B equals C. So, may equal ning ato ang A sa A inverse inverse. So, canceling A inverse by theorem 7.5 ng theorem na ganina shows that our A is equal to the A inverse inverse of inverse. Talaga na. So, okay na. Ang part number 2. Next class. Okay, now let G be a group and let A element in G. So define A squared is equal to A times A cubed kay A times A times A. And for any positive integer n, A to the n, A to the n na class, is equal to n kabok A sa n factors. So we also define A to the 0 is equal to E, and A to the negative n kay mga negative, which are mga inverses, n factors pwede sa dili, A inverse. Okay, these definitions are obviously motivated by the usual exponent notation in R. Okay, diretso na ta dili class. Okay, napaderecho na kabutang dili class. But be careful in the non-abelian case. For instance, our AB to the power of n may not be equal to A to the n B to the power of n. Na di ba dapat equal na siya class, no? Pero kung sa non-abelian class game, dili na siya, not necessarily nga may equal na siya. So some exponent rules, however, do hold in groups. So mo-hold lang ang mga exponent rules, pagka sum lang nila sa ubang groups. Okay, now, wala ng cursor. Now, Theorem 7.7. So, let G be a group and let A element in G. Then, for all Mn element in Z, so, dara mo na yung laws sa exponent class, no? Dara. A to the power of n times A to the power of n is equal to A to the power of m plus n. And then, A to the power of m raised to n is equal to A to the power of m times n. Okay, note on additive notation. So, kung natin additive notation, ang operation nga A, B sa multiplicative, may mo siyang A plus B. Ang identity nga E kay 0 sa additive. Sa inverse kay ang A inverse kay negative A dito, and then exponents nga A to the n factor. So, n times A na siya dito. So, n ka A atong A plus. And then, ang A to the negative n kay negative n times A po niyang version. This is minus A, minus A, minus A, minus A. Then, ang theorem 7.7, ang A to the M times A to the N, kana siya. So, lason exponents na. So, nga po siya dili sa plus M times A plus N times A. Kay distribute lang siya. Distributive property. M plus N, then times sa A. And then, kani po siya diri. And M na raise yung exponent sa dire, multiply lang. N times MA is equal to Mn times A. Okay? So, order of an element. So, we return now to the multiplicative notation for abstract groups. So, an element A in a group is said to have finite order if A to the K is equal to E for some positive integer K. So, bisan unsa na nga K class ha, di na siya fixed. Okay, in this case, the order of the element A is the smallest positive integer n such that A to the n is equal to E. So, the order of A is denoted by this one. Mura siya absolute value, no? Para gana sa order of G na to na class sa groups. Okay, so ingani pa diyang order class sa iyahang element. So, an element A is said to have infinite order. So, ma-infinite lang siya class if AK is not equal to E for every positive integer K. Okay, so wala tayo makita class nga A to the power of K. Hindi siya ma-equal sa identity E for some positive integer K. So, in multiplicative group of non-zero real numbers, okay, multiplicative group of non-zero real numbers. So, non-zero ang ato ang mga mga members. Okay. So, 2 has infinite order. O na infinite order class ang atong 2. Nga naman infinite yung order. Kaya bisa kung sa atong i-power class ni 2, dili gid siya ma-equal sa E. Tama? Dara. Because 2 to the power of K is not equal to 1. Okay, 1 man ang atong identity. Diba? E man 1 man siya sa multiplicative. So, 2 to the K is not equal to 1 for all K greater than or equal to 1. So, in the group L, katong positive 1, negative 1, I, ug negative I. Di ba patong ni kabuok no si L. So, under multiplication of complex numbers, the order of I is 4.
La, ang order ni I kay 4. Kay, di ba, kang I na to, kung I squared di mo, negative 1. Yung I cube ni mo, ay negative I niya. I to the 4 kay 1 man, o, equal siya sa iyahang identity nga 1. Okay. So, similarly, ang order po ni negative I class is equal to 4 po. Ano man yung order. And then, the element kani 1 3 2 1 at 1 goes to 3, 2 goes to 1, 3 goes to 2 in S3, okay, has order 3 because okay, kung erase na to ni class to the power of 3, so dala kung i-squared pa nato di pa siya identity, kung i-cube na siya, so tuloy na kabako itong i-multiply mo, identity naman siya, so 3 iyahang order kani nga element sa S3. So pwede nyo i-try class ta ng element sa S3, ito lang kuha lang yung class, balik-balik ko lang siya ba example kani duhaon pud nimo siya na duha din i-solve nimo, gamitan ng composition nato. Okay, kay composition man ilahang kan aniha ng ilahang operation. So the identity element in a group has order 1. So ang identity element syempre equal naman siya sa yang self, okay, equal to e naman na siya, di ba? So 1 na yung order. So example number 2. In the additive group Z12, sa Z12 ta, the element 8 has order 3. Okay, si 8 plus yang order kay 3. Kaya nga naman, 8 plus 8, 16. Yan, dili pa man na siya 0 in Z12. So, 16 plus 8 kay 24. O, 0 na siya in Z12. So, tulo, kabuok 8 na. 8 plus 8 is 0. Ang 8 plus 8 kay 4 daw. Ano namang 4? Okay, 8 plus 8 plus is 16. Yan, equal man 4 in Z12. Tama sa order ni element nga 8 kay 3. So try niyo uban class kung unsa ang orders nila. Ha? Diya sa group nga Z12. So the multiplicative group, okay kani siya, diba? Negative 1, 1 og I og negative I. Pat nakawag yung elements. The element I has order 4. And its powers are not distinct. So, for instance, kana I to the 4 is equal to 1, which is equal to I to the power 0. Then I to the 10 kas is equal to I squared. So observe that I to the 10 is equal to I squared and 10 is congruent to 2 mod 4. Okay, these examples are illustrations of these theorems class. Okay, theorem 7.8. So asin siya dapit. Okay, dara. Kung naano tayo class A to the power of I, nga mo equal sa A to the power of J, o same sila base, no? Same sila I. Lain-lain lang exponents. With ang I is not equal to J, then A has a finite order. So, dara class, kani silang duha, dili sila, equal silang duha, pero dili equal ang exponent nga 10 ug 2. Therefore, si I ani class has a finite order. Di ba? Itong I dili yang order kay 4, di ba? Finite yang order. So, dili ko sa number 1 na pod, if A has infinite order, then the elements A to the K with K element in Z are all distinct. Okay, proof. Note that the first statement 1 is true if and only if the statement 2 is true. Tama kas, no? Kung true ang statement 1, kung mo true pod ning 2. So therefore, kas ang ato lang i-prove class kay any one of them. So dara. So i-prove na to class kaning part 2. Kay nga naman. Kay kuan man ikos contrapositive man ning isa sa pikas nga side. Diba dala o tanaw ko sa if A has a finite order, so yung contrapositive, if A has an infinite order, then di ba dili kay may equal man ang AI o AJ, not equal ang mga I o J. So sa yang contrapositive class kani siya not equal na ni. So manang ang mga AKs are all distinct. So pili lang tag isa kasi prove dito si 2. So suppose that AI is equal to AJ with I greater than J. So talang ikuan kas nga kay not equal man silang duha. So suppose nga dako si J kang I without loss of generalization. Pwede man ikuan class ka ng balikan pa ni man I is less than J. Si J na pa dako. Pero same na ni class ang pag-prove. Balik-balik lang na siya. So then multiplying both sides by a to the negative j. Okay. So a minus so 8 na then I times
A times I minus J na. Then is equal to A times J minus J. Diba? Kaya multiply mo ito A minus J. Nya, loss on exponent na ito ganyan na ma-combine mo natin ilang exponents. Man na ma-combine na ito na no. I minus J. J minus J niya. J minus J class is 0. So A to the 0 is equal to E. So identity na ay ang AI minus J niya. Since I minus J is greater than 0, so positive ni siya. Tama? Positive ang I minus J kay dako man ang I kaysa kan J. So this says that A has a finite order. Naman ang definition na to ganina class, di ba? Kung na kay A to the power of asa to? Tara. If A to the power of K is equal to E for some positive integer K, our element A is said to have finite order. Man siya definition sa to ang finite order. Okay, positive man natong A, I to the J nga. May equal siya ni E. Next, Theorem 7.9. So let G be a group and A element in G, an element of finite order, and then, okay, A to the K is equal to E if and only if N divides K. Tama man sad no. Ang finite order naman class si A nato class. So, katong mga kuan class, katong example kay I to the 4 man to no. Ang I to the 4 nato kay 1 man. So, kay 1 man to no, 1 man ang E. So, ang A to the 8 na pod class, kay equal gyapon ni 1. Unya, si 4 mo divide man na kang 8. Tama? N divide K. Okay, next number 2. AI is equal to AJ if and only if I is congruent to J mod N. Okay, nanani ganina katong I10 na to no, I to the 10 is equal to I to the 2. Na 10 is congruent to 2 mod 4. Kung ganina. Next, number 3. If n is equal to td, with d is greater than or equal to 1, then a to the t has order d. Tama? Order niya kay d, kay 1 man. A, t, raise ni mo sa d class. Ay, i-prove lang na siya. Okay, proof. Number 1. Okay. N divides k. If n divides k, so panisa lang giuna na ito class, suppose, kaya ito yung show. Say k is equal to nt, then a to the k is equal to a to the power of n times t, and then a to the n to the power of t. Kanya ang a to the n class kay identity e naman ni siya, kay naman dire ang a na to kay of finite order n. So therefore, our an is equal to e. So imagine mo ning e to the t kay e. So therefore, ang a to the k is equal to e. So kita na to class, kanina rin siya. So conversely class, kanina ba i suppose AK is equal to E, dala. Suppose kana siya. Itong i-show nga n divides k. So by division algorithm, k is equal to nq plus r with 0 less than or equal to r less than n consequently. So if E is equal to AK, equal ang E kay equal to sa AK, our A class is equal to nq plus r. Tama ni. Okay, now, kung ito ng A plus R class, so A times NQ times A to the power of R, loss on exponents. Kunya, ang A to the NQ, so, ganina, loss on exponents, kaya pa nga, kaduha, ma-factor out niya siya, magawa si Q. Okay, ang AN na to kasi again is equal to E, so E to the Q, kay E lagi hapon, so AR, so AR niya siya. So, therefore, class A to the R is equal to E. Oh. So by definition of order, n is the smallest positive integer with an equals e. Hala, kaniman no. An to an equals e nya. Si n man ang smallest nya na pag r na hitabo. Yang r kay less than ra ba na ni n. Dadra r is less than n. Nya pay ar mo equal ni e. So since r is less than n, since ang r class kay less than man ni n, so AR equals E can occur only when R is 0. So, si R, pwede na siya ma-occur kung 0 si R. Kaya, ang naman tayo kuan pod class nga A to the 0 kay equal man ni E. Tama? Okay. Thus, K is equal to NQ plus 0. So, dara, ma-0 man ang R. So, K is equal to NQ na lang. Sabi meaning kung K equals NQ. Therefore, N divides K. Na-show na natin N divides K. Next, number 2. First, note that
I is equal to aj, a to the power of j. If and only if a to the power of I minus j is equal to e. So, maratag nag-multiply diya kas og a to the negative j, a to the negative j. So, e. Okay, kanitong i-show class para ani. Okay. So, AI, then AJ, kay equal sila. Then, AI minus A to the I minus J is equal to E by the proof of Theorem 7.8 number 2. So, itong ganina. So, na-prove na tani. Conversely, if kani siya, A to the power of I, kani, minus J is equal to E. By multiplying both sides by AJ, multiply na to both sides by AJ. So, AI is equal to AJ. So, na-sure na tani. Man na silang duha. But by 1, gamitan na ito ng 1. Kung naatay kuan class kani a I minus j equals e, so muna siya a I minus j equals e. Oh, dara na kani siya. Therefore class si n mo divide kang I minus j. Kay k man na dira, k man ni. Dara by 1 with k is equal to I minus j. O dara ilisan ning k dia og I minus j. So mahimo siyang a minus a to the power of I minus j equals e if and only if Rn divides I minus j. Lisan ng k diha og I minus j. So that is by 1. Okay. Kung ang n class divides ni I minus j, sa may meaning that is if and only if I is congruent to j mod n. Na mas definition na to, no? Okay. So therefore, so a to the power of I is equal to aj if and only if I is congruent to j mod n. So, kanisha class atong if and only if ani, then kanisha if and only if n divides n minus j, niya, if and only if mo naman siya I congruent to j mod n. So, therefore, kanisha if and only if kani. Okay, tara. Done with number 2, property 2. Next, number 3. Since the order of A is n, order man ni, finite order man ni A kay n, no? Nya n is equal to td. Nya, kung may equal siya td class, so a to the td is equal to a to the t d. No, diba? A to the t to the power of d is equal to a to the t d. Nya, a to the t d kaya ang t d ilisag n, so a to the n is equal to e. So, we must show that d is the smallest positive integer that with this property. So, baling i-prove class nga smallest pa siya kay ang a to the t class to the power of d kay is equal to e man. So, therefore, ang at na to as order d. Tama ni. Okay, so ito lang ikuan class nga ang d kay ang smallest. So if k class is any positive integer such that a to the tk is equal to e, then a to the tk is equal to e. So any positive integer class si k. Therefore class n divides tk na asa property number 1, tk, by part 1. Say tk is equal to nr is equal to tdr. Tama? Kay si n kay equal man ni td. Naman na diri if n equals td. So, tk is equal to tdr. Tk kung equal ni tdr. Gamitan nato class og cancellation, makancel ang t. So, k karon is equal to dr. So, hence k is equal to dr. Since k and d are positive, positive man ang k og d. Meaning class si d mo divide kang k. So, therefore, so, smallest positive integer gid ang atong d. So, we have d is less than or equal to k. So, therefore, class, diba, kay definition man gud sa order, kaw ang smallest nga a to the power of n is equal to e. So, munang a to the t to the power of d, kay d man ang gamay, smallest man siya. So, order na ni a to the t. Okay, done. Next class, Corollary 7.10. So let G be an abelian group in which every element has finite order. If C is element in G, is an element of largest order in G, that is, the order of A is less than or equal to the order of C. For all A and G, then the order of every element of G divides the order of C. So for example, class C10 has order 4 in the additive abelian group Z4 cross Z2. So, and every other element has order 1, 2, or 4. Okay, so dara. Ito lang i-show ni class. Okay, dara. So, ang 1, 0 class, iyang order kay 4 nga naman. Diba kay dara o kaning red nga part 1, 0 plus 1, 0 plus 1, 0 plus 1. So, upat pa itong i-plus class. Mahimo siyang identity. Mahimo siyang 0, 0. Okay. Mahimo maning 4. Okay.
Nya ang 4 kay 0 na in Z4. So 4, 0 or equal to 0, 0. So 0, 0 na siya diri sa Z4 cross Z2. So meaning, iyahang order ron class is 4. Okay, so ganina class, kay ato man tag erase no, itong I to the power of 4 is equal to identity E, which is 1. So karon katubatan di mag-plus ta kay abelian group man ni class o kuan man ni siya kaning additive man ni abelian group. Di man ni ang multiplicative. So addition tong gamiton class. So, dara class ang mga elements sa Z4 cross Z2. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 2, 0, 2, 1, 3, 0, 3, 1. Kaya ang elements ni Z4 kay from 0 to 3, and then elements ni Z2 kay 0 to 1. So, manang 0, 1 ang mga naadiri sa second coordinate. Diba? 0, 1, 0, 1. 0, 1, 0, 1. Okay, diri kay first 3, first 2, first 1, and then first 0 diri. Yang sa first coordinate. Okay. So, ang order class tanawa class. Ang order daw sa ubang elements kay 1, 2 or 4 lang daw. Okay. Ang order ni 0 kay ni 0 0 kay 1, ni 0 1 kay 2 kay duha tong i-add para may mo siyang 0 0. Ang 1 1 ang order kay 4. Ang 2 0 order 2. Ang 2 1 kay order 2 kay ma 0 naman siyang duha ang i-add. So, ang 3 0 class kay upat. Okay. Kaya di mo na sila class, may mo na siyang 12. Nya ang 12 0 kay equal sa 0 0 kay ang 12 divisible by 4 man. So 12 is equal to 4 in Z4. Then kanipod, okay, 12 pud ni siya diri, then 1 plus 1 plus 1 plus 1 kay 4. Nya ang 4 kay 0 pud na siya in Z2. So order 4 pud na siya. So sakto ni class ni naa diri sa example. Kay man ni siya class no kung ang C ko no class element in G. So element siya, nga siya ang largest order mo na. So 1 0 largest order man ni siya. So ang katong mga uban niya class nga elements ang mga order ato mo divide sa C, sa order sa C. So mo nang ang order ani nila kay kani 2 man yung order o 4 2. Okay. 4 2 4 2 ra gid class then na 1. So mo divide gid sila class sa 4. So consider the multiplicative group L katong negative 1 I negative I. So class ang 1, syempre pila man yung 1 ra pod, di ba? 1 equals 1. See, yung order kay 1 ra. And then, si negative 1 class, para may mo siyang 1, yung highest exponent kay si ang smallest nga positive or yung order class kay 2. Ang order pod class ni negative I kay 4. Then order ni I kay 4. So, 4 ang highest order ani class. So, mga orders aning duha kay mo divide pod sa 4. Okay. So, true ni siyang Corollary 7.10. So, kani class ang sa product, kani siya ang sa addition. Okay? Now next, determine whether the set G is a group under operation star. Okay, so ang elements ng class kay 2, 4, 6, 8 in Z10. So nasa sa in Z10. Then ang atong star class kay define as product, so multiplication. A star B is equal to A B. Okay, so multiply lang. So closure property holds since, okay, dala class ko, multiply class sila pares-pares. So 2 times 2, 2 times 4, 2 times 6, 2 times 8, 4 times 4, 4 times 6, 4 times 8, 6 times 6, 6 times 8, okay, 8 times 8 ang answer class kay naara gid nila po 2, 4, 6, 8 ra gihapon. So closure property hold tani siya kay naara gyapon nila, di ba? Ana man to na kay duha ka elements, so kung imo siyang multiply kay multiplication man gamiton tas dapat element gihapon sa G. Okay, element sa tanan sa G. Next, associative property holds since, okay, A times B, C is equal to A times B, then times C, modulo 10. Tama, no? Multiply ka tulo diha class. Same magyapon na. Ang remainder naman sa, divide naman ta nag 10. Ang remainder kay more man answer. So, same magyapon na diha. Okay, so associative property holds. Next, identity element class. Okay, tanong ang identity element class. The answer is 6. Lah. So, class, dili siya always nga identity element kay 0 lang or 1. So, napunta yung example kasi kini siya 6 yung identity. Why? Kaya 2 times 6 is 2. So, syempre, si 2 ni balik na ba siya 2? Nga naman, 2 times 6 is 12. Nga, 12 kay 2 man na siya in Z10. Next, 4 times 6 is 24. Nga, 4 pud na siya in Z10. Okay, so naman na, 4 equals identity, o diba? 4, then 4, diba? Nga, 6 pud ka. So, 6 times 6 kay 6. Kay 6 times 6 is 36. 6 yung pa na siya in Z10.
And then 8 times 6 is 48. So, equal po na siya sa 8 in Z10. So, the 8, no, 8 po dira. So, identity gid class ang atong 6. Identity element is 6. So, inverse class. So, unsa pa na itong ipang multiply, ang result kay 6. Kaya mo na, identity na ito 6. So, 8 times 2 kay 6. So, 2 times 8 kay 6. So, inverse class partner si 2 og 8. So, ang 4, yung inverse kay si 4 itself. Kay 4 times 4 is 16 or 6 in Z10. And then, ang inverse podcast ni 6, syempre, identity man ang 6, so yan ang self. So, 6 times is 6. So, thus, kani nga group class, kani si G class, then star nga operation na ang star kay multiplication is a group under multiplication. So, si G class kay group sa under multiplication. Kani nga G. Okay? In Z10 na class ha? So, next, subgroups. Okay. So, definition, a subset H of a group G is a subgroup of G if H is itself a group under the operation in G. Okay. So, class, ano to ang definition sa atong subgroup? So, subset siya sa group G. So, H ha, subset siya sa group G. So, subgroup siya if ang H is a group itself under the same operation in G. So, example class kinsa ka at nine yung mga examples class later. So, every group class has two subgroups. So, kanina siya, sure na nidaan ng mga subgroups din class. Si G itself, so iyang self, and then, di ba kay G, subset na niya iyang self. G is subset of G. Okay, so, true siya ani class, ilisagay ni G ning H. G is a subset na siya sa G, subgroup siya. If G, so G is a group under the operation in G gapon. So, true na si G. Sure siya sa definition. And then next class kay katong kaning one element group E, katong identity lang ang element. So, si E, si 0 kung sa mga kuan additive group. Okay? So, which is called the trivial subgroup. So, trivial subgroup ni siya. So, pwede siya E, pwede siya katong 1 lang ang element or 0 or katong identity matrix. Kung matrix, pwede sila. Class na. Okay. So, all other subgroups are said to be proper subgroups. So, kung dili G or dili ang trivial, so proper subgroup na din itong uban class. Okay. Pero, not all class na pay proper subgroups. So, ang uban lang kay si G lang yun o si trivial subgroup ang iyang subgroup. Wala na lain. So, na yung mga nga nga groups. No? Kinsa ka class. Ang Z N ay ang ZP. Ang ZP class katong prime. Sila lang. Duha lang yung subgroup. Si ZP itself lang po ang identity niya. Katong 0. Katong yung proper subgroup class. Okay. Next. Kani. The set R star of non-zero real numbers is a group under multiplication. Okay, group man siya under multiplication. The group R star star of positive real numbers is group man po di under multiplication. Ang R star star positive lang nga real numbers. Mas daghan man ning non-zero real numbers. Diba kay apil pa na ang negative nga mga real. So, ang R star star class kay proper subgroup sa R star. Okay? Okay, subset naman ni siya sa R star. Okay. So, kana si kuan class, kinsa pay subset diri. Si kuan class, si Q star. O group ang to under multiplication. So, proper subgroup po itong Q star aning R star. O si Q star star
proper subgroup gyapon sa R star. Okay. Kung double Q nga, star star. Then ang double Q po, ang Q pod plus nga star star is a proper subgroup sa Q star. No, hindi sana nag-Q. Okay. So example number 2. The set Z of integers is a group under addition. Diba? Group maning set of integers under addition. So subgroup na siya class of the additive group Q of rational numbers. Di ba na? Ang Q plus kay group man pod. So, kana si Z plus nga group kay proper subgroup na siya sa Q plus. Nya, si Q plus pod class kay proper subgroup pod na siya sa R plus katong sa real numbers nga group, no? Okay. So, kani class, the set L. Kani si L kay subset man sa complex numbers niya. Group siya under multiplication. Unya si C star kay group man pod under is a multiplication group of non-zero complex numbers sa C star nga walay zero. So, group pod siya sa subgroup ning L sa C star. Okay. Diba? Next, example number 4. Okay, katong natay multiplicative group of units sa Z8. So, CU8 kas kay 1, 3, 5, 7 man. Okay. This shows that kaning subset class, kaning 1, 3 class is a subgroup of U8. Subgroup siya class sa U8. Ganuman. Kay 1, 3. Ang iyang identity ani kay 1. Then, ang inverse ni 3 class kinsa man. 3 times 3 is 9. So, 1 man na siya in Z8. So 3 times 3 kay itself is equal to 1 man. So, iyahang inverse kay 3 gihapon. Iyahang self. Ang inverse ni 1 kasi 1. So, ang inverse class na ay nag-exist. Then, na siya 1 nga identity. So, this one class is group. Yung subset man siya sa U8. So, subgroup siya sa U8. Okay. Example number 5. Okay, dara class katong D4 na to. Kanima na tong D4 nga. Kulangan na ni dagan mo tong D4 no napatay H na D ug V. So ang atong ikuha lang class kay ang operation table sa D4 katong atay H nga R0, R1, R2, RT. So kuha na nato class katong mga R. So mga rotations. So R0 ana class is the identity. So R1, R2, R3. Si R1 yang identity ay yang inverse kay si R3, then inverse ni R2 kay si R2 gihapon. So si R3 adara inverse ni R1 itself. So sila class na identity then inverse kay nag-exist dayon kung imo pud na silang i-multiply so closure nila sa ilahang composition. So closure pa lang daan kas kani man tanan ang result. So therefore element tanan sa H. So close na siya under under composition of functions. Okay, so subgroup siya sa class sa D4. Okay, now next, kaninga part. So in the additive group Z6 cross Z4, okay, Z6 class karon is 0 to 5 and then Z4 kay from 0 to 3 yung elements. So finite si Z6, finite mo si Z4. Therefore, finite class na ilahang order. Diba? Z6 cross Z4, finite ang order. Okay, din times lang sila. So, 6 times 4, 24. So, 24 ani kasi yung elements. No? So, natay H class nga 0, 0 lang. 3, 0, 0, 2, ug 3, 2. So, kani siya ka subset ni siya sa Z6 cross Z4. Kita na to class kung unsa man dara din ilahang ilahang table sa under sa plus. So, verify that H is a subgroup by writing out its addition table sa addition table. So, 0 plus 0, 0, 0. So, dara class yung results tanan. So, naara Japan nilang upat. So, closure, property, check. Identity kay si 0, 0. And then, kinsay inverse ni 3, 0. So, iyahang self plus kay dara. 0, 0 man siya diri. So, 0, 2 plus iyang inverse kay iyaya pang self 0, 2. Kay 0, 2 plus 0, 2 kay 0, 4. O niya, 4 is 0 man in Z4. So, 0, 0. Then, 3, 2 plus 3, 2 kay 6, 4. 6 kay 0 in Z6, C4 kay 0 in Z4, so equal sa 0, 0. So, ilahang self rapid class ang ilahang inverse. Okay, so yung ilang inverse, ilaharap ng self, and then the identity, and then closure property, then mo hold po na class ang associative property. So, therefore, class, this is a group. So, subgroup na siya sa
Z6 cross Z4. Now, okay. So, diri class na, duha ka property class para mahimo kang subgroup. So, kanina na itong i-check. So, this is closure o inverse na lang. So, a non-empty subset H of a group G is a subgroup of G provided that, okay, this one is for the closure property. Kung nakay duha ka elements ni H, iyahang A, B kay element po ni H. Kung nakay A na, A inverse element in H. So, dara class, subset ka sa group G. So, kung naana sila tanan, mga property, subgroup ang atong H. So, properties 1 and 2 are the closure and inverse actions for a group. O, dala, closure ra og inverse. So, associativity holds in H. Okay. So, ano man, kay associative gadaan siya class sa G, kalamdaan. So, syempre, subset raman na si H kang G. Kukuhan mo na class, mo hold Japan ang associativity. So thus, we need only verify that ang E class element ba ni H? So ngayon, ang identity element ba ni H? So since H is non-empty, there exists an element C in H. Oh, so naatay C element in H. By property 2, kung na kay A na element ni H, so therefore class kung na kay C element ni H, class na atay C inverse element pag ni H. Diba? Dahil ko naa ka class C inverse element ni H. So, C times C inverse is equal to E man na siya in H. O niya, by I, kaya sa I na to, plus ang A, ang duha, ang product kay element na po ni H. So, therefore, ang product kaning C times C inverse kay element po sa H. So, which is E na siya is in H. So, therefore, H is a group. Group H class. So, natay closure, natay inverse, natay associativity. So, inverse, dalas, natay inverse nga E. Nagyapon siya sa H. Okay? So, kanila class, ang iyahang E, kuan class kanila. Kung makuha na tani nga mga properties, group na dahil ng atong H. Basta subset siya sa G class ha. Okay, current class kani H consists of all 2 by 2 matrices of the form B is equal to 1, 0, B, 1. Dala. With B element in R. So, kani class, B, kay element man sa set of real numbers. So, lahi-lahi ng B. Pwede siya 2, 1, square root of 2, ana. So, siya ang mag-change. No, kanilang B, diha. So, since 1 times 1 minus, di ba, ano times man nino, 1 times 1 minus b times 0 is equal to 1. So, di siya equal to 0. So, therefore, class, H, so yan ang mga elements man sa H. So, H is a non-empty subset of the group GL2R. Di ba, kaya ang GL2R na ito ganina kay kani siya not equal to 0 niya. Equal man na ni 1 tanan. Tama, bisag unsa pa na imong b diha class kay b times 0 is 0 man ni. So 1 times 1 1 gyud. Okay, so subset ni siya class sa GL2R. Okay, dapat not equal to 0 man to, di ba? Katong A times D then minus BC. Okay, minus B times 0. Okay, define in example number 15. Okay, so the product of two matrices H is in H gihapon because, okay, so kung mag-product ta class og matrix, okay, di ba B man to no, ilisa lang tog A og A. So lahi na pa ni sila. So ito ni product class kanimo ang result. 1 0 then A plus C then times 1. Nya ang A plus C class. This is real gihapon. So naagyapon ni siya sa H. So the inverse pag class sa 1 0 B 1 kay kani siya 1 0 negative B times B1. So kung i-multiply nimo ni siya class ani diri, so sa man may tabo. Ang result kasi katong iyang identity which is 1 0 0 1. 0 ang B na mo to siya ang identity sa matrix, di ba? So, which is also in H gihapon ni kay negative B man na o. So, ang B na kay B is any real number. So, pwede negative. Element gihapon siya sa H. So, naan natay identity, natay kani closure property, and napod siya inverse. Siyempre, associative man po ning matrices. So, therefore, H class is a subgroup of GL2R by Theorem 7.11. Ay, actually class, wala na natin i-show ang uban na properties. So, duha lang itong gi-show no. Sa itong gi-show gani, wala na na identity class. At sa yun niya, ang duha ka elements, kung itong i-product, sa dara no, by 7.11. Dara duha ka elements, kung itong i-product class, element niya po ni H.
kung natay A, iyahang inverse dapat element ni H. So, muna itong gi-show class dara. Duha ka elements class. So, ilahang product kay nagyap ni H. Yang inverse ani kay na. So, kaniyang property 2 sa katong nga theorem. So, by theorem 7.11 na show na nato class nga subgroup si H kang GL2R. Kato lagi kinahanglan no. Ang kuan kay kani non-empty subset ka si H, non-empty subset. Subset ka, sunod, number 2. Subset ka sa G. Next, ang naman na direct sa taas class ay a subset H of a group G. So, kinahanglan gid na siya na subset dapat si H sa iyang group. So, kaniya itong gihimong mga elements ni H. Kaya nga itong G kay kani si GL2R. Okay na ni. Next, when H is finite, so just one axiom is sufficient to guarantee that H is a subgroup. Okay, so karon class kato kay infinite man tong atong H ganina kay di ba? 1 0 B1 nya ang B kay any real numbers bisag unsa gid may poly so di siya finite. So kung finite na lang class atong H, unsa na lang ang atong i-show. So if H is a non-empty finite subset of a group G, okay, subset siya din finite. If H is closed under the operation in G, then H is subgroup of G. So atong i-show kasi kato na lang property number 1. Kato na lang closure property. So, masubgroup na dahil pa sa atong G. So, now, class, let H be consist of all permutations in S5. Okay, fixed element ni 1. I-fix ang element plus ni 1 sa H. Okay. So, in other words, sa ang H, kaya nga nila, F element sa S5 such that F of S1 is equal to 1. Okay. H is finite set. Finite ni nga set, kaya katurang mga kuan, tas ma-fix ang 1. Since S5 is also a finite group niya. Finite man ni S5. Diba? Iyahang kuantas order kay n factorial. Ra. So, 5 factorial ra na iyahang kuan. So, finite siya. Nya, finite pod si H class. So, gamitan nato din 7.12. Kung close siya under the operation na dayon in Z5 subgroup, dun siya. Okay, now, if natay duha ka elements sa H class sa may meaning, then G of 1 is equal to 1 and H of 1 is equal to 1. Kaya mamanaw. Diba? F of 1 is equal to 1. So ang F dira element sa H. Yan, na po dyan sa S5. So, kani class kani G of H, kung may element ka ni H, napod ka sa S5. Pero fix imong 1. So, G of 1 is 1 and then H of 1 is 1. Hence, okay, so, ang pwede kay closure man, anya, di ba, composition man so G compose H of 1, dapat kasi i-show tani nga mo 1 pag ni siya. So, so H of 1, okay, G of H of 1. Yang H of 1 kay 1, dala H of 1 kay 1. So, ilisan ni 1 diri. So, G of 1. Yang G of 1, kaya dala po dala, G of 1 is equal to 1, so is equal to 1. Thus, G compose H is element in H, and so, H class is closed under the composition in G. So, therefore, H is a subgroup of S5 by Theorem 7.12. Okay. Now, to find the center of a group. So, if G is a group, then the center of G is the subset denoted by Z of G and defined by Z of G is equal to A element in G such that AG is equal to G times A for every G element in G. So, in other words, an element of G is in Z of G if and only if it commutes in every element of G. So, sure na taan ni class nga si identity kay element sa Z of G. Nga naman, di ba, identity kay E times A is equal to A times E. Kal na sila. No, so si E class kay element pa na siya sa G, no? So, ma-element siya sa Z of G. Okay, now class, if G is abelian group, okay, kung abelian class ang atong G, then ang Z of G is equal to G itself. May equal na sa iyang G, kaya nga naman, abelian group man. So, tanang elements class ni G kay abelian. So, commutative, tanan ng elements. So, because all elements commute with each other. So, now, when G is non-abelian, kung di na abelian ka sa atong G, however, Z of G is not all of G. So, meaning, subset lang ni siya sa atong G. So, katulang, again,
Dara subset naman po na siya dito nakabatang diyan, no? So center of G is a subset. Subset lang siya class such that iyang mga elements kay mag-commute with the other elements in G. So, example. Okay, class, example number 9. So, the center of S3 consists of the identity element alone. Si katulang identity class, yung element class nga sa Z of S3, no? Sa Z of S3, si identity A lang, ay, E ba ang identity? Ato no, identity ano kayo si 1, di ba? Katong 1. Or katong 1 goes to 1, 2 goes to 2, 3 goes to 3. Anang identity class, element na sila sa Z of G. Nga naman, kay this is one class. This is a, okay, later na. Group na siya class. Nya, kung group ka, naka-identity. So, requirement, is identity dito. Unya class na, ano, kita na to. Okay, example number 10. The operation table in for D4, in example number 5, sa dara class no. And shows that R1 commutes with some elements of D4. So, si R1 class kay mag-commute siya class, di ba? R1 compose R0 kay R0. Ay, R1 compose R0, R1. R1 compose R1, R2, R3. No, ano, R0 kana siya. So, R1 compose R3 is equal to R3 compose R1. Commute siya diha class. However, it does not commute with every element of D4. Okay, because tanawa si R1D class. R1 compose D kay H, pero si D compose R1, D compose R1 kay V. Okay. So, dili sila equal. So, dara. So, dili class appeal si R1 class sa atong Z of D4. Hence, R1 is not in Z of D4, nor is D. So, di ba si D appeal? Okay, syempre. Dili pramdaan ka ito. Magpares sila diyan. Equal silang duha. So, careful examination of the table shows that ang Z sa D4 class kay si R0 lang o si R2. Again, ang identity kay always na kay dara no, okay, identity naman po ikuan yan naman pong self iyang ikuan tara dara tanawa si V compose R0 kay V nya si R0 compose V kay V gihapan. Okay, so next class kay si R2 wala si R2 class since si R2 class this since these are the only elements that commute with every elements of D4. Okay, easier to verify that this one class, R0, R2, is a subgroup of D4. This is an example of the following result. Okay, so dili class R0, R2. Okay, so R2 class kay commute. Kaya nga naman. R2, R0, R2. So, dapat class si R0 compose R2 kay R2 po. Dadala R2. Dra class ato na nang red class R2 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 compose R1 R3 so R1 compose ay di ba R2 compose R1 kay R3 so ang R1 compose R2 R3 o tara R3 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 R0 na ni R1 R1 T T V V then D D then H H na lang. So, ang D compose R2 kay C T. Then, R2 compose D kay T. Adara T. So, nagkuan siya class, nag-commute gid sa R2. So, sa tanang elements, kay mabali-bali ra si R2. Okay. Then, atong i-pair, bisa nasa diha nila class. Bali-bali. So, equal ra sila. So, di ba, R2 compose any element plus diha sa D4 kay equal sa katong nga element compose R2. So, sila lang duha. Na silang duha class kay subgroup sa D4 nga naman. Okay, subgroup sila class sa D4 kay first, identity si R sub 0. Kinsa man ang inverse sa R sub 0? Si Yarapod. Dayon, inverse ni R2. Tara. R2 compose R2 kay R0. So, ihang self rapod class ang iyahang
inverse not identity. Na closure property class kung silang duha imong i-compose kay same man, o diba? R2 compose R0 kay R2. Ang R0 compose R0, R0. R0 compose R2, R2. So sila ra gid ang mga elements na sila ra pong duha. Sa closure property holds. Kung kuan ba associative din mo na class, it holds gihapon. Then natin identity again, ang identity kay si 1. Ay si R0. Then si R2 ang ay ani man class o. Di ba kay finite man atong D4. Gamitan nato katong theorem ganina nga ang closure nila, so any element nila class dapat kay element gihapon sa kaninga set. Yung subset siya diha sa D4. Okay. Therefore, subgroup na siya sa D4. Okay. Next, the cyclic groups. So, an important type of subgroup can be constructed as follows. If G is a group and A element in G, so let A, kaning A class na siya yung ani. So, yung ani na no, ang itong gamiton. Di na siya parenthesis class sa. So, ani na siya. So, denote the set of all powers of A. So, dara. So, kani siya class ng element. So, this is generate. So, kani class. Ang tawag niya na class kay a cyclic subgroup generated by A. Okay, mo na siya class. So, A is equal to A to the power of N such that N is element in Z. So, there yung exponent plus ano. Na negative na ay 0 na ay 1, 2, and whatsoever. Okay, Theorem 7.14. If G is a group and A element in G, then this one class na nag-generate sa generated by A, so this one, generated by A, is a subgroup of G. Subgroup siya class of G. Anong subgroup siya? So, A to the power of 0 plus mo na niya yung identity. Tama na. So, the product of two elements of A is also in A gihapon, di ba? Katong kuan kas loss and exponents nato nga a to the I then a to the I times a to the j is equal to a to the power of a plus j. So the inverse of a to the k is a to the negative k, which is also in a. So by theorem 7.11, okay, duha tong igamit plus no. Mga first is kani iyahang closure property and then iyahang inverse na apod. So by theorem 7.11, this one is a subgroup of G. So subgroup kani G mo na pa siya. So group pud na siya class, di ba? So this group A class here is called the cyclic subgroup generated by A. So, ano siya? So if the subgroup, this one, is the entire group G. So kung kuan class kay mahurot yung tanan class ang elements class sa G. Therefore, we say that G is a cyclic group. So note that every cyclic group is abelian since A to the I then A to the J, kana siya, is equal to A I plus J is equal to A to the power of J then A to the power of I. So, nabali-bali ra ni actually kas ang I of J da kaso J po dira og I sa pikas. So, mana class, every cyclic group is abelian. Abelian pod class ang atong tanan nga cyclic group. Kaya abelian siya. Okay. So, the multiplicative group of units in the ring Z15 is kanisha, si U15 kanisha. In order to determine the cyclic group generated by 7, we compute, so 7 to the power of 1, 7 to the power of 2, 7 cubed, 7 4. Okay. So, therefore, the element of 7 has order 4 in U15. Okay, balik naman siya identity class sa 7 to the power of 4. So, stop na ta. Tama na ta sa identity niya. Okay, so we claim that the cyclic subgroup 7 consists of 4 elements. 1, 7, 4, 13. Tama no? Kay 7, 1 kay 7. 7 squared kay 49. So that is 4 in Z15. Tama kay sa 49, divide mo 15, ang remainder kay 4. Okay, so confirm na lang ninyo ng uban niya. Okay. So sila lang upat class sa iyang elements. So proof by definition every element sa 7 class is of the form 7 to the power of I for some integer I. So since every integer is congruent modulo 4 na dahil class to 1,
of 0, 1, 2, 3. So the element of 7 to the power of I must be one of this. 7 of the power 0, 7, 1, 7, 2, 7, 3. By Theorem 7.92. Okay. Theorem ganito. Hence, kanila class ang elements jud class sa generate the subgroup generate ganito. The cyclic subgroup generated by 7. So kani siya. Thus the cyclic subgroups ng kani siya 7 has order 4. 4 iyahang order. So the order of the element 7 that generates the group. So next class try nyo si 2 class. 2, si 4, si 7, kada si ay manang 7. Si 11, si 13, ug si 14. Ipang try nyo. Si 11 class kay 2. Tama ba? So, iyahang order. Sige daw. 11. Ano ba? 1, 11. 11 squared is 121. And 121 class is equal to 1 in Z15. Kaya 120, ma-divide man na sa 15. So, napa-remainder nga 1. 1 to 1 ang 11 squared. So, therefore, class si 11 ra og 1 ang element sa subgroup generated by 11. Okay. Example number 12. The different elements of a group may generate the same cyclic subgroup. So, napikuan class nga, ang uban din mo generate po the same ra gihapon. So, for instance, we verify that 13 as order 4 gihapon class, then the same argument used in example number 11. So, erase the number to the power of 1, to the 2, to the 3, to the 4. Okay. So, dara class. Yang 4 equal naman na siya 7 to the power of 0. So, ang 13 to the power of 0 class, kay equivalent ra sa 13 to the power of 4. Okay, so muna siya. So, the subgroup, the cyclic subgroup generated by 13 is equal to the cyclic subgroup generated by 7. Kaya ang elements the same. 1, 13, 4, o 7 lang. Okay, diba? Same as silang elements. Okay, next class, kani, the multiplicative group L. Negative 1i, 1i, then negative I. So, ang 1 man direct class ang ato ang so, ganyan na siya. Siya ang atong identity. Okay. So, the subgroup generated by I ani class is equal to this one. Tama? Equal siya ani multiplicative group L. Equal na niya yung self. Okay, meaning class, kani siya nga group class, kani equal man siya sa iyahang group, meaning cyclic siya. Cyclic group ni siya. Nya, subgroup man na siya sa C star. So, cyclic subgroup of C star. Okay? Again, si L class is a cyclic group. Cyclic group ha. Kani si L kay generated by I. May equal man sa iyang tanang kwan. Na-generate man aning I ang tanang elements kay I to the 1 kay I squared kay negative 1, then I cubed kay negative I, and then I to the 4th kay 1. Diba? Nakuha niya tanan sa I. Okay. Now, so asa ito dapita class? Diri ay. Ang dara class. Dara, if the subgroup CA is the entire group G, okay, then G is a cyclic group. Yeah, ang subgroup na to class yung kana si I generated by I is the whole group man nga L. So cyclic group ni nga tong L. Nya subgroup man ni siya sa C star mo ni siya. Cyclic subgroup siya of C star. Okay? So theorem 7.15. Let G be a group and let A element in G. If A has an infinite order, then this one has an infinite subgroup consisting of distinct elements A to the K with K element in Z. So, same rin class katong sa theorem nato nga 7.8. Okay, dara. Nakabutan na. This immediate consequence of part 1 of theorem 7.8. Then, if A has a finite order N, okay, so kanisha class is a subgroup of order N. Subgroup siya class of order N. Finite order man siya ni N. So, this one, okay, is equal to E. Okay. Ang E kay equal man sa A to the 0, A to the power of 0. So, yung mga elements kas kay kani, A1 taman sa A to the power of N minus 1. So, muna yung mga elements na dayon kang A. So, number 2, okay, kailangan itong i-prove class. Let A to the power of I be any element of A, the cyclic subgroup generated by A. So, then I is congruent modulo N. Diba?
to 1 of 0, 1, 2, n minus 1. Okay. So si I class kay congruent sa module n to 1 of this one. So consequently, by part 2 of 7.9, AI must be equal to one of the following. A to the power of 0, a to the 1, a to the squared, and a to the n minus 1. Diba? Kay a to the power of I man na siya. So either lang siya anak nila. So furthermore, no two of these powers of A are equal since no two of the integers from 0 to n minus 1 are congruent. Kung wala may congruent ana, di ba? So modulo n. Okay. N good. Si n mo divide man biya. Hindi mo siya mo divide na tanan. Kay gagmay man na sila, di ba? O so wala ikuan. So therefore ang A class kay kana siya is a group of order n. Kay n man ni kabuok. No, so gata ni 1 diha tama ni n minus 1. So kani siya tay ka n nga element class a to the power of 0 mapuno siya. And naman siya diha mo na identity. Okay? Now, natay additive version class. So, let G be additive group. Kung additive group atong G class, let A element in G. So, A has a finite order. So, kaning class is the infinite subgroup ng code. So, K times A na din na A to the K. K times A na ta. With K element in Z. Katong na kay A to the power of K man. So, if A has a finite order N, so subgroup of order N gyapon siya. So, dili class 0 na iyang identity. 0 na tayo 1A, 2 times A, 3A, 4 times A, and then N minus 1 times A. So, di na exponent kasi i-multiply na sa iyang self. Okay, now class, ang atong Z class karon kay additive group maning Z na no, is equal to N times 1. Diba? Where N is element in Z. So, therefore, class, kanina siya class si Z, kay equal na siya sa subgroup generated, the cyclic group generated by 1. Dara, oh. That is, Z is equal to, dara, the cyclic group generated by 1. Okay, dala. We see that the additive group Z is an infinite cyclic group with generator 1. O, generator niya si 1. So, the set E, now, kasi even integers, kung even integers ta, so, pila na ang 0. Tama? Is a cyclic subgroup of the additive group Z. Cyclic subgroup siya of the additive group Z because kana si E class kay equal man na sa N2 such that n is element in Z. Nya ang n times 2 plus kay katuman ng subgroup generated by 2. Okay, so mo to siya no. Subgroup generated by 2. Cyclic na siya. Kay even man. Nya subgroup na siya sa Z. Kay subset man na siya sa Z tanan. Di ba kani? Puro naman siya even integers. Okay, now. Example number 14. So each of the additive groups Zn is a cyclic group of order n generated by 1. So tanan nga Zn class is a cyclic group of order n generated by 1. So kay may equal man na sila sa 1. Tama, generated by 1. Because Zn consists of powers of 1, namely 1. Then si 2 kay 1 plus 1, si 3 kay 1 plus 1 plus 1. O, diba? So puro sila powers ni 1 tanan. Pero plus lang na diri kay additive group man ta class. So for instance, si Z4 kana 1 2 3 man na no, 0. So si Z4 class ma-generate na ni 1 tanan. So 1 then 1 plus 1, 1 plus 1 plus 1 tulo ka 1 plus 1 plus 1 then upat ka 1 plus 1 plus 1 yang upat ka 1 plus 1 plus 1 diri is this is 4. Anya ang 4 kay 0 man na in Z4 mo na siya. So 1 2 3 4. Mo ni siya nga set. Okay? So, ma-generate na sila sa 1. So, the generators of a group. So, suppose G is a group and A element in G. So, think of the cyclic subgroup A is being constructed from the one element set S. So, kani siya in this way. So, form all possible products of A and A inverse in every possible order. So, of course, each such product reduces to a single element of the form A to the power of N. So, we want to generalize this procedure by beginning with a set S that may contain more than one element. Okay, so current class, natay mga generators pod class nga more than one element kay. Dili mas lang ma-generate lang og isa ka element. Okay, so dire 7.8. So let S be a non-empty subset of a group G and then let S, okay, subgroup generated by S. So ang kawan nato class kay set na siya class. So be the set of all possible products in every order and the elements of S and their inverses. Then,
This one class is a subgroup of G that contains the set S. So siya kay ang subgroup class sa G nga nag-contain sa set S lang. Then next, number 2, H is a subgroup of G that contains the set S. Then H contains the entire subgroup of S. Okay. So this theorem shows that this one, the the group generated by S is the smallest subgroup of G that contains the set S. Siyang smallest subgroup plus ha. So in special case, when S is equal to A, kana siya. So the group S is just a cyclic subgroup of kani generated by A, which is the smallest subgroup of G that contains A. So siya ra pud class ang smallest nga subgroup nga nag-contain A. So the group kani nga S, generated by S, is called the subgroup generated by S, or by the set S. So if this set class is the entire, this group is the entire group G, we say that S generates G. So, and refer to the elements of S as the generators of the group. So, itong mga elements na dahil ni S class, mga mga generators na dahil class sa group. Okay, kani class sa group nga U15, kana siya, is generated by the set S, which is equal to 7, 11. Okay, so 7 og duha ka set, duha ka elements class ang nag-generate para makuha ni sila ng mga elements. So 7 to the power of 1 is 7, 7 squared is 4, 7 cubed is 13, and then 7 to the 4th is 1. Ano ni ganina class, no? And then 11 to the power of 1 is 11. So 11 squared na to class kay 1 man. So wala na. So i-combine na lang na to. 7 times 11 kay is equal to 2. 7 squared times 11 kay 14. So, nana si 14. And then, 7 cubed times 11 kay equals na 8. So, nana sa tanan kas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 man naka-elements sa U15. So, nana dali kabok ang 8 class. Okay, diba? So, ang nag-generate class sa set nga set S kay duha ang elements, si 7 ug si 11. So, diba, gi-combine din no ang 7 ug 11. So, different sets of elements may generate the same group. So, may generate nga kung different ang mga elements. So, for instance, you can readily verify that U15 is also generated by the set 2, 13. Okay, so kaning pares kasi 2 o si 13 plus mag-generate gyapon niya ning U15. So, that is your exercise. Kaya na ninyo. Nga rin na class. Ang buhatan class kay ang 2 una, erase niyo og exponents. Pagkahuman, si 13 po, erase po ninyo. Hantod mo stop mo sa identity, pwede nung tapilon. Okay, kung nana isa ka identity sa 2, si 2 kay wala man identity sure. No, si 2. Okay, 2 times 2, may identity ba sa 15? Ay, nadi ay. Itong maabot na siya ni 16 plus. Mag-identity na siya kay this is equal to 1 modulo 15. Tama? Si 2 to the 4th. Tama na tayo 2 to the 4th. Yeah. So, si 13 na pad i-try. Then, baka man i-combine it to. Yung ano yung nagyapon class. Same lang. Okay, next. Example number 16. So, sa D4 class, duha po na mag-generate sa D4. Si R1H. Sa R1, R1. Put to the power of 1, meaning R1, nagyapon yan ang self. R1 squared, so R1 compose R1 is R2. R2. And then R1 compose R1 to the power of 3. So, ang R1 squared kay R2 naman. So, compose pa nato to ni R1. So, R2 compose R1 is R3. So, this is R3. And then R1 compose, kanina siya. R1 to the power of 4. So, that is R1 cube times R1 or compose R1. Diba? So, this is R3 naman tong R1 to the cube. So, compose ni mo ni R1. R3 compose R1 kay R0. So, dara, identity na, R sub 0. So, stop na ka dito. So, ni H na ka. So, H to the power of 1 kay H. Then, H squared. So, H compose H kay, R sub 0 naman. So, stop na ka ni H. Okay, then, i-compose na siya sa R1. So, R1 compose H, R1 squared compose H kay, so, kani si T, kani si V niya. R1 cube compose H kay D. So, na sila tanan kasi nga element sa D4. So, therefore, D4 is generated by this one, R1 and H. So, this set class. So, note that the representation of group elements in the terms of generators is not unique. So, for instance, okay, so, dili daw ni siya unique class nga
kanilang example R1 cube compose H kay D napatay lain niya R1 compose H compose R1 squared may equal ba siya ni D. So di daw unique class ang mga generators nga naa diri. Okay, kani siya R1 R1 naman po ni og H gihapon pero diri unahon og kuan sa R1 di ba agi daan sa R1 kaduha din ni H then R1 symmetric groups SN ano naman tayo SN ganina. Okay, pero class ato siyang i-rewrite class lahi na din siya to consider permutation kani 1 goes to 2, 2 goes to 4, 3 goes to 3, 4 goes to 6, 5 goes to 2, and then 6 goes to 5 in S6. So note that si 2 kay map ni 4 da 2 4, si 4 kay map to 6 dara 4 6, 6 kay 5, 5 kay map to 2, and then the other two elements 1 3 are mapped to themselves diba 1 1 3 3. So all of the essential information can be summarized by this diagram. So si 2 class nito siya ni 4 goes to 4, na si 4 goes to 6, so arrow ta ni 6, and then 6 goes to 5, so arrow ta ni 5, na si 5 madto na siya ni 2 kay 5 goes to 2 man, so back to 2. So sila lang upat class. So okay class, so kata naman siya no 2 goes to 4, 4 goes to 6, 6 goes to 5. So kanina lang kasi itong isulat, di na natin siya isulat itong ani. So it is necessary to include the arrows here as long as we keep things in the same order. So, a complete description of this permutation is given by the symbol. Kanina lang siya. 2, 4, 6, 5. So, isulad din natin sa class of parentheses. It means that 2 goes to 4, 4 goes to 6, 6 goes to 5, and then 5 goes to 2. And then, kung wala tayo 1 o 3, it means that si 1 goes to 1 and then 3 goes to 3. They are mapped to themselves. Okay? So, definition. Let A1, A2 to AK, K is greater than or equal to 1, the distinct elements, then the set 1, 2 to the N, okay, then, distinct elements na sila klasa of this set. Okay, so, ang kaning A1, A2, A3, A to the K, okay, so the parenthesis denotes that this is the permutation in Sn that maps A1 to A2. So, si A1 kasi map niya sa A2, map niya yung tapad class. And si A2 map to A3, and then AK to AK minus 1 map to AK. And then AK is map to A1. So, si AK class, ma-map siya sa, dari sa first nga, kuan class. First nga element, nga naguna. First element, nga naguna sa A1. So, and maps every other element. So, from 1 to N class to itself. So, A1, A2, A3 to AK, so kani sila class, is called the cycle of length K or a K cycle. Okay, K man na sila. So kung nakay kani class 1, 4, 3, so 3 cycle ni siya tulo raman. So kung pila ka bok ang naa sa sulod class sa atong permutation in SN, mga panayahang cycle, K cycle. Okay. So in S4, kaning 1, 4, 3 is a 3 cycle that maps ang 1 kang 4 is map to 4. Si 4 map to 3 and then 3 maps to 1 and then 2 goes to 2 or 2 to itself. So, it has written ingani ang old notation nato, di ba? 1 goes to 4, dara. Si 4 goes to ni 3 and then si 3 goes to 1 kay 3 goes to 1. Balik mo siya diya. Then 2 goes to 2, dara. In the old notation. Note that 1, 4, 3 may also be denoted by 431 or 314. Tama class no? Si 143 kay pwede po siya na 431 and then 314. Same naman eh. This is 4 goes to 3, 3 goes to 1 and then 1 goes to 4. So, same na siya. So ang arrangement lang class ang nalahi class no. Pero equal na sila. So since each of these indicates the function and the maps 1 to 4, 4 to 3 and then 3 to 1 and then 2 to 2. So example number 2. So according to the definition, the one cycle 3 in Sn, okay, one cycle, kanilang 3, is the permutation that maps from 3 to 3. Diba? 3 to 3 rin siya, kasi siya naman isa. And then, maps every other element from 1 to N to itself. Kaya siya naman po no. So, on the rest ato class, map to itself rapod. So, in other words, this 3 class is the identity permutation. So, similarly, for any K from 1 to N, the one cycle K is the identity permutation. So, in here class, para dili kay siya libog, ang 1 lang gid atong ginagamit. 1 lang. Pero actually, sila tanan class kay identity permutation.
Kung isa lang ka element ang naa sa sulod sa cycle. Ba, nasa sulod sa sa parenthesis. Okay. So, in the old notation, S3 consists of this one. Yan sila. So, in the new notation, maririte sila into yung ani. Diba? 1 gusto 1, 2 gusto 2, 3 gusto 3. So, kanila siya. Mana niya ang identity. 1 lang. So, pwede po si 2 class kay same raman. 2 lang dira. Or si 3 lang. Pero, for kuan class, para nindot siya. Si 1 lang itong gamitan. Okay. So, diri class. 1 gusto 1 man. So, okay na ni. Wala appeal. So, 2 gusto 3, 3 gusto 2, 3 lang na siya. Kaya ang meaning na ani, nan siya 1, ang 1 na goes to 1. Kanipod, 1, 3, meaning na 2 goes to 2. Okay, so then 1 goes to 3, 3 goes to 1. Okay, so that. Okay, and the rest, okay, muna na siya. So, two cycles are said to be disjoint if they have no elements in common. So, for instance, see 1, 3, and then 2, 5, 4, 6 are disjoint cycles in S6. So, diri class sa S3, di lang ta appeal C1, identity mo na siya. So, ang diri na mga elements class, kay dili disjoint. Tama na? Kay say, 2, 3, then 1, 3 na, ay common nga 3. Dala. Ano naman siya dito? Disjoint na ka if they have no elements in common siya. Naman na common elements tanan. Tangon lang tanan si 1. Okay, for instance, okay, manunod siya. Si 1, 3, ug 2, 4, 2, 5, 4, 6 are disjoint. But si 1, 3, ug 3, 4, 5, kaya naman common nga 3, are not disjoint since 3 appears in both cycles. So, na ay 3 man og 3. So, dili na sa disjoint class. So, example number 4 as shown before example number 3. So, 2, 4, 3 times 1, 2, 3, 1, 2, 4, 3 is equal to 1, 4, 2, 3. Then, i-verify the class nga ang bali nila class kay equal sa 2, 3, 4, 1. So, the cycles do not commute with each other. Kaya, di man siya commutative. Kilala yung tag-result class. Dato lang i-check class. Diri. Hindi man ta magsugod sa diri no. So, 1. Let's start with 1. So, 1 goes to 2, 2 goes to 4. So, next kay 4. Diba? Kay si 1 man goes to 4. So, 4 na. Okay, next 4. 4 goes to 3. But 3 here goes to 2. So, 2 ang next. So, 2. 2 goes to 4. And 4 goes to 3. So, si 2, ang next niya kay 3. Then, si 3 class expected goes to 1 gid na siya. Sige, dato na yung kanan. But 3 goes to 1. Wala man tayo 1 diri sa next. So, 1 goes to 1. So, 1 goes to itself man na diri, di ba? Basta wala siya. Okay, so, muna, si 3 goes to 1 yun. Okay. So, next class, okay, verify nyo ng next. So, di gina sila equal ang bali nila, no? So, di sa commutative. So, on the other hand, you can easily verify that the disjoint cycles 1, 3, and 2, 5, 4, 6 do commute. Okay, since kuan man sila kas disjoint, so mo-commute sila kas. 'Di ba? Kung kana siya, so pili pod ang bali. So this is an illustration of the following theorem. Okay, so basta disjoint class, pwede commutative class ang ilahang, pwede sa mag-commute. And then kani kay di man siya disjoint class na mga common elements na may 2, 4 ug 3. Tulo pwede ka po. Okay. So theorem 7.2. So kanatay sigma class nga A1 to AK kana sila ang permutation, and then sa tau kay B1 to BR such that ang AI is not equal to BJ for all. Okay, kung isa equal class. Wala common diha. Are disjoint cycles in SN. Kung yung kag disjoint so wala common diha. Then ang sigma tau is equal to tau sigma. So commutative siya. So, dara ang theorem kasi nga mag-show at. So, it is not true that every permutation class is a cycle. So, every permutation can be expressed as product of disjoint cycles. Okay, di man tanan permutation kay ma-cycle jud class, di na siya matuyok kan mag-isa lang ka-cycle. So, consider the example, the permutation kanisha. In S7, so find an element that is not mapped to itself, say 1, and then trace where it is sent by the permutation. Okay. So, si 1 sent siya sa 5. So, 1 goes to 5. So, the 1, 5. 5 ang next. Si 5 goes to 4. So, si 4 ang next.
And then 4 goes to 2. Dara, 4 goes to 2. Then 2 goes to 1. So, nibalik na siya. Okay, so 2 goes to 1 na. So, close na din siya dira. Okay, so muna ni. On these 4 elements, look at the other element other than 1, 5, 4, 2. Other sa ilang upat. That is not mapped onto itself. Say 3. So, say 3. 3 goes to 7. 7 goes to 3. Okay, so nibalik naman siya sa iyang self class. So, 3 is mapped to 7 and then 7 is mapped to 3. So, 2 cycle lang na siya sa dara. Thus, the 2 cycle 3, 7 has the same action on 7 and 3 as the given permutation. So the only element now accounted for 6 is which map to itself. O so 6 map to 6 naman. So we can now easily verify that the original permutation of the product of the two cycles we have found is this one is equal to 1543 times 37. Okay, di ba? Duha naman na siya no. Actually, di mo siya times. Hindi na siya product la sa wala na siya ginagit times. Okay, class equal na siya ani. So, na to siya yung ani. To cycles. Duha na ni siya ka-cycles na no daw. The permutation is product of two disjoint cycles. Okay, disjoint man ang cycles. And then, pwede na siya mabali. Kaya commutative man ang atong disjoint cycles. Diba? Na ganina. So, pwede na mauna si 3,7 kasi kaysa kang 1,542. So, although some care must be used and the notation is more cumbersome, essentially, the same procedure works in the general case. Okay, so every permutation in Sn class is a product of disjoint cycles. Okay, and then theorem 7.25. So the order of the permutation tau in Sn is the least common multiple of the lengths of the disjoint cycles whose product is tau. So the permutation tau, kani example na ito class kani, is a product of disjoint cycles of lengths 2, 2, and 3. Diba? 2 na siya yung length, 2 kaya yung element, then 3 niya siya. Okay, so the least common multiple of 2, 2, 3 is 6. Tama? 6 na. So, therefore, theorem 7.25 kana siya tells us that tau has order 6. So, si tau plus kaunom na mo siya i-kuan class i-raise to the power of 6 na. Mubalik na siya into mato na siya sa iyang identity. Dara. So, you can verify this directly by computing the powers of tau. So, dara. Tau 1 kana siya. Siya ragyapon yung itself. Tau 2 kay 5, 7, 6. So, siya pag-compute class, yung ani ano siya. So, kaduhaon lang nimo class ang tau squared. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, kaduhaon lang nimo siya. Patapad na sila. Okay. Now, equal sa 5, 7, 6. Okay, why? Sige daw, 5. 5 goes to 6. In here, 5 goes to 6. Okay. Let's start. Nag-start like 5. So, let's start the 1 plus. Sige, let's start sa 1. 1 goes to 2. 2 goes to 1. So, it goes to itself. So, di na ito isulat. 2 goes to 1. 1 goes to 2. So, 2 goes to itself pod kasi 2. Wala may mga 2 dire. Si 3 class, 3 goes to 4 and then 4 goes to 3. So, 3 goes to 3 itself. Si 4 pod. So, silang upat, pwede rag wala na kay paano mas la class. Mga katunas sa mga identity. Di ba? Tagsaray sulod. So, 1 goes to 1. Okay. Mga identity. Mga wala rin mga identity class. Okay. So, 5 goes to 6. And then, here na pa 6 dito. So, 6 goes to 7. So, muna, ang next ni 5 kay 7. And then, 7 na ta. Si 7 goes to 5. But 5 goes to 6. So, dara. So, ang next ni 7 kay 6. Now, 6. Let's start with 6. 6 goes to 7. 7 goes to 5. So, back to ni 5. So, muna ni siya. 5, 7, 6. Okay. So, for tau cube class, para sa tau cube, so, copy niyo itong tau squared nga 5, 7, 6, and then, copy tau. Dara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, start na punta diri. Okay. So, si 5 plus goes to 6, and then 6 goes to 5. So, 5 goes to 5. So, siya, identity. So, wala yung 5. Di na isulat. 6 goes to 7. 7 goes to 6. So, 6 goes to itself na pod. So, di na isulat si 6. 7 goes to 5. Wala na yung 5 dira. Then, 5 goes to 7. So, 7 goes to 7 itself. So, wala na. So, ang nabiling class, kanina lang silang upat. Kanina lang sila. 1 goes to 2. And then, 2 goes to 1. And then, 3 goes to 4. 4 goes to 3. Close na dayan. Nga nila, sila ra.
Then tao 4 kay kana. So hudon na tanan class. Ang third class mo tao 6 na ta, as in itapad-tapad lang ning 1 2 3 4 5 6 sa ilaha diri kasi nga result para sa tao. Example tao 4. Si tao 3 tapadan lang nimo aning tao dira. Then i-solve na din nimo class. So marin, mahimo na din siyang 1 diri class sa tao 6. Okay? So, 6 na yang order. So alternating groups. So a two cycle is often called transposition. So transposition na pud ta diri class ang mga two cycles. So tagduha na lang gid ang elements. So transpositions have some interesting properties. So if AB is a transposition, duha man lang kabok no. So verify that AB times AB is equal to 1. Hence, every transposition is its own inverse. So inverse niya class iyang self, di ba? A goes to B, and then B goes to A. So, si A goes to A. So, identity. B goes to A, and then A goes to B. Identity din siya. So, sakto na siya. Then, we claim that the inverse of the product, so kung natay product class, yung inverse is kay balihon rapod siya. So, dara, the same transpositions in reverse order. So, upat man nakabuk. So, yung inverse, upat. Kasi 1, 3, 1, 3 man diri ang last. So, 1, 3 ang mag-una. Then, 1, 4, 1, 4, 3, 4, 3, 4, 1, 2 man diri. So, 1, 2 po ang last dito. So, to prove this claim, we use the fact that a transposition is its own inverse. Okay. So, mga na class, di ba? Iyahang inverse man, iyahang self man na. Ang tapad na ning 1, 3 o 1, 3, the inverse niya ni inverse man na sila. So, mahimo na ning identity. Na si 1, 4 o 1, 4 matapad na pod, ma-identity na pod, o sa dara plus. Mo na siya diri. So, may identity man ng 1, 3, 1, 3, nawala na sila. So, 1, 4, 1, 4 na pod diri, mawala na pod na. Sunod 3 4 3 4 na po tapad, so 3 4 3 4 mawala na po ni kay identity, then 1 2 1 2 na lang, which is equal to 1. Okay, the similar argument works in the general case and shows that okay dara, kung natay mga transpositions class, then kani ang inverse niya class kay mabali no, oh, sigma 1 to sigma n. So yang inverse kay sigma n to sigma 1. So you can easily verify that. Si 1 kay 1 to 1, 2. 1, 2, 3 is equal to 1, 2, 2, 3. And then 1, 2, 3, 4 is equal to the product 1, 2, 2, 3, 3, 4. Okay, yun sa ni siya class. These are the examples of the following theorem. So, equivalent ni sila class. Kani. Ang button lang class kay unag pair ning na dire. So, 2, 3. So, dala 2, 3. And then 1, 2, 1, 2. Okay. So, pwede ba dire ka start class. So, una nga pair 1, 2, then i-close, isunod din mo sila parentheses. And then next nga pair kay 2, 3, isunod pa din mo sa parentheses. So, dire class sa 1, 2, 3, 4. So, una nga pair kay 1, 2. So, 1, 2, close. And then 2, 3 ang next nga pair. So, 2, 3. And then 3, 4. Diba? By pair na siya. 3, 4. So, nagbalik-balik class dire si 2. Nagbalik-balik ko dyan si 3. Okay, so, equivalent ba kanin sila class? Equal na sa class daraw. Si start ta ni 4. Okay, goes to 1 man daw si 4. Okay, 4 goes to 3. 3 goes to 2. 2 goes to 1. O, si 4 goes to 1. O, dira. Diba? 4 goes to 1. Yan diri kay 2 goes to 3. O, sige. 3 goes to 3 man na siya. Ay, ang 2 goes to 3. So, 2 ta magsugod. Wala may 2 dira. So, diri na sugod. 2 goes to 3. Yan, wala may 3 diri. Sa next, di ba? Wala na may 3 diri. Diri naman ta mag next. So, 3 goes to 3 diri. Identity. So, nang 2 goes to 3. Okay na. Or na pa ni. Sige, 3 kay goes to 4 man. Sige daw. 3 goes to 4. Wala na may 4 diri. So, 4 goes to 4 itself. So, stop na to sa 4. So, next kasi, man naman tong 4 goes to 1. Okay na. So, next class, kay kani siya. So, Theorem 7.26. So, every permutation in Sn is a product of not necessarily disjoint transpositions. So, product na po ni siya class si Sn sa not necessarily disjoint transpositions. Ganina, si Sn kay product of sa ganito disjoint cycles. Darao. Every permutation in Sn is a product of disjoint cycles. Disjoint ang cycles. Diri class,
sa S sa transpositions kay not necessarily disjoint. Actually, di gid sila disjoint. So, proof. Okay, dara. A1, A2 to AK is equal to kani class A1, A2, A2, A3, dara. Pair, ang una nga pair, A1, A2, A1, A2, A2, A3. So, sunod A3, A4. Hantod kang A to the K minus 1 AK. Okay. So this corollary can also be proved directly by induction without using the theorem 7.24 that will be exercise. So next class, a permutation in Sn is said to be even. So even ang permutation in Sn class. If it can be written as the product of an even number of transpositions. So kung duha ka buok ang transpositions class, nag-multiply kuan ni siya kanang even, pero kung add number of transpositions class, add pod na siyang ato permutation. So kani class si 1 3 2 class is even nga naman, this is 1 3 times 1 3 3 times 3 2, kay product man ni class no. Multiply man ni siya, or kato ni siyang composition, ha. Okay, 1 3 3 2. Hala, ni equal siya 1 2 1 3. Sige, tanong to, equal ba na siya? So, sunod class. Okay, dara class, dara. 1 3 2 is even. Kani siyang 1 3 2 kay equal na daw sa 1 2 1 3. Tama no? Kay si 1 3 2 class equal man na sa 2 1 3. Tama ni. First pair, 2 1 is 1 2. Unahan man na ito ang gamay class. So, 1 2. Next pair kay 1 3. So, 1 3. So, 1 2 1 3. Dara. So, apply ning naa diri sa Theorem 7.26. So, ato lang gibalihin class ang ato lang gi-move si 2. Giuna na to si 2 dito class. Pwede man na siya, di ba? Baylo. Si 2 ipauna dira. So, next class, 1 2 4 3 times 2 4 3 is equal to 1 2 3 4. Tama? Equal na siya kay si 1 1. 1 walay 1 diri. So 1 goes to 2. So 1 2. So 2 goes to 4, 4 goes to 3. So 3. And then 3 goes to 4, but 4 here, ay no, 3 goes to 2. Si 3 goes to 2 ni siya. Okay, mo man siya ba 3 diri man siya mo goes kaning sa next niya dira sa gaon na. So 3 goes to 2, but 2 goes to 4. So muna 3 goes to 4. You see 4 expected goes to 1 na siya, tanong na to. 4 goes to 3 and then 3 goes to 1. Sakto. 4 goes to 1. Nya 1 to 3 4 na ni class. Nya pwede mo na i-rearrange na to kasi 1 kay itong paulahi dira. So 2 3 4 1. Okay. First pair 2 3 sa 2 3. Then next pair kay 3 4 3 4 and then last kay 4 1. 1 na to ang gamay, so 1 4. Is equal siya dira. By this theorem 7.26. Gamitan to sa theorem 7.26. Ngayon ang pairing on A1 A2. So A2 A3, then A3 A4. So ang last na rin kay AK minus 1 AK. So muna itong igamit dito. So example number 8. Now, natin lemma 7.27. The identity permutation in Sn is even but not odd. So even gid class ang atong identity permutation nga si 1 kay equal na siya sa 1 2 times 1 2. Di siya pwede add kay kung ma-add siya, kay example kay 1 2 1 2 no, katuluon nimo si 1 2 1 2 kay kuan man kung moingon kag add, so meaning add ka transpositions. Kung tulo ka buok class di man na mo balik to identity. So manang even siya. The next class, no permutation in Sn is both even and odd. So, dili pwede class nga naay ma-even o naay odd. Dili pwede nga both sila class. Ang pwede lang kay, ang isa kung even na siya, di siya pwede ma-add. And kung add na siya, di po siya pwede may even. So, mura na siya sa integers good class kung na kay even number, di po na siya add number. Okay, class. The set of all even permutations in Sn is denoted by An and is called the alternating group of order n. And the word group is justified by the following theorem. So, subgroups An class kang Sn. So, meaning group po siya. Okay. Class An class kay mga even permutations lang. So, ang identity, kay even man tong identity nato nga 1. So, na siya identity daan. Okay. So, An is a subgroup of Sn of order n factorial over 2. So, actually, tungaon niya class ning Sn nga part. So, naay mga added to o naay mga even.
Okay, so subgroup siya sa Sn over the n factorial over 2. So let alpha and beta be element in An. So kung element ka ni An class, siya pero na even. So Q, the sigma 1, sigma 2, sigma k to tau 1, tau 2, tau. So siya tau r. Okay, tau r. With each sigma I and tau j transposition. Transposition ni sila. Tanan. And k and r are even. So even ni sila. Si K o si R. So, even number. So, na mga pair tanan. Thus, alpha beta is equal to this one. Dapat. Since K plus R is even, so, since even man siya, then even po ni. So, therefore, even is sila nga, sa man, even transposition is a product of even transpositions. Therefore, even siya nga permutation. Therefore, alpha beta is element sa an. So, this is for the closure property. So, an now is closed under multiplication. Sabay, example 7, ang A inverse na to class kay, ang alpha inverse kay, ang bali lang man. So, magsugod sa sigma k, then sigma k minus 1 up to sigma 1. Bali, ano na ganina no? Ang inverse. Since k class is even, okay, even man ang atong k, therefore, ang alpha inverse kay element pod sa a, n. Even pod na siya. So, therefore, kas na nabot kay inverse niya, close siya. So, by Theorem 7.11, kay ang 7.11 class kay, subset si an man kang Sn, kay kuan man ni daan. Even permutation lang man siya sa Sn. Yan dati closure property. Then, element niya ang inverse. So, by Theorem 7.11, man yung property, di ba? Na natay closure o inverse. So, an now is a subgroup by the subgroup of Sn. So, exercise 24 shows that the order of An is equal to n factorial over 2. So, pakita natin yung unya klase exercise 24. Ito lang siyang i-view class para makita ninyong anong equal yung order sa n factorial over 2. So, example number 9. So, the elements S3 are listed in the example 3. So, ganina, because the order of S3 is 3 factorial. So, we know that the order of A3 is equal to 3 factorial over 2. So, dara, itong gigamitan na ng theorem point 29. Yeah, 3 factorial is 6 divided by 2 is 3. So, 3 class, tulo ka buok sa A3. So, tulo po ang mabilin sa S3 kay 6 man ang atong order sa S3. So, natay 1, 2, 1, 3, 2, 3. Add man na sila, di ba? Kay isa ram nakabuok ng product. So, obviously, add. So, A3 must consist of kanisha. Di ba kaning 1, kanisang 1, 2, 3 kay equal man sa 1, 2 times 2, 3. Nga transposition, di ba? Product of transpositions kanisha. 1, 2 times 2, 3. Then kanisha kay 1, 3 times 3, 2. What? 1, 3 times 2, 3. Pwede man to, unahon man nato plus ang 2, 3 basta gamay si 2 kang 3. Diba? This is equal to 1, 3 times 2, 3. And then 1 kay equal na siya 1, 2 times 1, 2, right? So, even na siya permanente. Okay, na siya ganina. So, even na silang tulo. Therefore, kana silang tulo class are, okay, forms a group. Okay. So, subgroup na sila of Sn. Now, si 1. Si 1, 3, 2 class, kinsa yang inverse. Si 1, 3, 2, kinsa yang inverse. Yang inverse kay kaniya ta si 1, 2, 3. Ato lang i-try class. Ato dash lang i-multiply. So, 1 goes to 3. 3 goes to 1. Sakto. 1 goes to 1. Si 2, 2 goes to 1. 1 goes to 2. It goes to itself. Si 3 goes to 2. And then 2 goes to 3. So, 3 goes to itself. So, ilang products kay may equal sa identity. So, therefore, kani siya yung inverse kay kani. Then, si 1 yung inverse kay itself. Okay. So, okay na to. So, muna ni class ang exercise number 24. So, kung natay BN class nga mag-set siya sa add permutations of Sn. Wala pa. In Sn, so define the function f from An to Bn. So, ito siya i-map from by kani f of alpha is equal to 12, 1, 2, din siya 12 class. 1, 2 times the alpha. So, prove that f is injective and then prove that f is surjective. Okay. Yeah, if B kay element sa Bn class, then
ang 1, 2, times nimo sa beta, element na sa an. Kaya nga naman, di ba? Kay add permutation maning b to the n. Tiplayan nimo isa, ka-transposition, mahimo na ning even. Di ba? So, element na sa an. So, class, okay. F is bijective. So, ma-show na lang class nga, since injective o surjective, bijective atong F. Hence, class kung bijective ni siya si F, equal ilahang saman. Equal ang ilahang order. So, AN and BN have the same number of elements. The same number of elements sila niya. N factorial man ang SN. So, natay add, natay even. So, more siyang natunga class. So, manang N factorial over 2. Na natong order sa AN. Dala. So, i-show. So, this is pwede exercise ninyo ni class is 24. Show na sa tanan. Okay, so kung ma-show na ninyo na tanan, therefore, manato siya. Ma-show na din itong kanina. Ma-show na din si A. The order of AN is equal to N factorial over 2. Dara din. Hint, every element of Sn is in AN or in Bn, but not both. So every element plus ni Sn, syempre na ni AN lang or ni Bn, but not both. Okay. That's all for today. Thank you for listening. Okay, goodbye class and see you.